기도하고 같이 성경 공부하겠습니다. Oremos juntos para estudiar la Biblia. 저희를 구원하신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que nos has salvado, te damos gracias. 주님 몸된 교회 안에서 복음으로 구원해 주시고 또 지금까지 주님 몸된 교회 안에 거하게 하심을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos salvado por evangelio en la iglesia, que es su cuerpo, Señor, y habernos hecho permanecer. 오늘도 하나님의 귀하신 뜻을 따라 하나님의 말씀을 또 배우고 또 함께 주님의 뜻을 헤아리기 위해서 한 자리에 모였습니다. El día de hoy también, conforme a tu buena voluntad, estamos reunidos para aprender de tu buena voluntad. 주님 앞에 서는 날까지 저희들이 어떠한 삶을 살 것인지 마음 가운데 정할 수 있도록 말씀 듣는 가운데 힘 주시기를 구합니다. Hasta el día que vayamos contigo, danos la fuerza para poder determinar de qué manera hay que vivir hasta que vayamos contigo. 주님 말씀 앞에 나오는 영혼들이 있다면 안전하게 그 발걸음 지켜주시기를 또한 원합니다. También te pedimos que cuides el paso de los que vienen en camino. 교제 시종을 주께 의지합니다. Confiamos todo el tiempo de esta comunión en tus manos poderosas. 우리 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le damos gracias. 아멘. Amén. 네, 성경 요한계시록 2장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. 네, 오늘 교회사 7번째 시간인데 시작하는 말씀으로 요한계시록 2장 4절 5절을 함께 읽겠습니다. Hoy es la séptima clase de la historia de la iglesia, entonces la palabra con la que vamos a empezar es Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Leemos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 2장 5절 말씀은 다시 한번 읽어드릴 테니까 눈으로 다시 읽으시면서 이게 무슨 뜻인지 생각해 보시면 좋겠습니다. Les voy a leer de nuevo capítulo 2, versículo 5. Entonces ustedes, en lo que yo les leo, pónganse a pensar de qué se trata esta palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 네, 오늘 교회사 말씀을 함께 공부를 하려고 이 말씀이 생각이 나서 이 말씀을 시작하는 말씀으로 드렸습니다. Hoy se me ocurrió esta palabra para aprender juntos la historia de la iglesia, entonces escogí esta palabra para comenzar. 여러분들은 이 말씀 읽으시면서 무슨 생각을 하셨는지요? Ustedes al leer esta palabra, ¿qué es lo que se pusieron a pensar? 회개하여 처음 행위를 가져라. 그렇지 않으면 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 그렇게 말씀하셨습니다. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. 개인적으로는 참 중요한 말씀이라고 생각을 합니다. Pienso que es la palabra tan importante, así personalmente. 이 말씀을 읽으면서 그리스도인들은 하루를 시작하면서 또 모든 일을 시작하면서 이 말씀은 마음에 새겨야 된다는 생각이 들었습니다. A través de esta palabra me puse a pensar que para todos los cristianos salvos, para empezar cada día, también todas las cosas, siempre esta palabra sea grabada en su corazón. 모든 삶에서 그리스도인들의 시작은 먼저는 자신을 하나님 앞에 돌아보는 겁니다. En toda la vida de los cristianos, la primera cosa que deben hacer es reflexionarse a sí mismos ante Dios. 하나님 앞에 살아가는 데 있어서 마땅치 못하고 합당치 못하는 것이 있는지, 숨은 죄들이 있는지
먼저는 돌아봐야 됩니다. Primero, para vivir delante de Dios, tienen que reflexionarse a sí mismos por si traen pecados escondidos, ocultos ante Dios. 있다면 돌이켜야죠. Si los tienen, entonces tienen que arrepentirse. 그리고 하루하루 고쳐가려고 노력하는 것이 필요할 겁니다. Y les es necesario que se vayan corrigiendo cada día. 그리고 그 모든 죄에서 나라는 사람을 영원히 건져주신 구원의 사랑, 구원의 은혜를 생각하면서 일을 시작해야 될 겁니다. Y hay que también emprender todas las cosas, pues recordando el amor de Dios, también la gracia del Señor quien los ha salvado. 그 주님의 십자가의 사랑, 그 주님의 은혜는 자원하는 마음을 일으켜 줍니다. El amor de la cruz del Señor y también su gracia nos recuerda, nos hace que tengamos corazón voluntario. 출애굽기 35장에 가보면 하나님께서는 자원하는 마음을 가진 사람을 쓰신다고 하셨습니다. Al ver Éxodo capítulo 35 dice que Dios usa a los voluntarios del corazón. 그리고 구원의 은혜, 그리고 주님의 그 크신 사랑을 헤아리고 생각하고 되새길 때 마음 가운데 감사하는 마음이 올라옵니다. Y cuando vayan recordando la gracia de la salvación y también el amor tan grande de Dios, entonces les nace el corazón agradecido. 그리고 자원하는 마음, 그리고 감사하는 마음이 있는 사람이 주님의 일을 할 때 주님의 능력이 함께 할 것입니다. Ahora que tienen corazón agradecido, corazón voluntario, también cuando hagan las obras de Dios, el poder de Dios va a aparecer en su vida. 그러면 반대로 자신을 돌아보지 않는 사람, 죄를 돌이키지 않는 사람은 어찌 될까요? Al contrario, ¿qué creen que vaya a pasar con los que no se arrepienten de sus pecados, con los que no van a reflexionarse a sí mismos? 하나님께서 내게 베풀어 주신 은혜의 힘으로 살아가지 않으면 어떤 일이 벌어질까? ¿Qué va a pasar con los que no viven conforme a la fuerza de la gracia de Dios? 하나님의 능력이 나타나지 않을 겁니다. Tampoco la obra de Dios sucederá en su vida. 방금 읽은 말씀처럼 끝에 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라 그렇게 말씀하셨습니다. Al final de la palabra que les acabo de leer dice, quitaré tu candelero de su lugar. 여기서 말하는 촛대라는 말이 무슨 뜻일까요? Aquí dice la palabra el candelero. ¿A qué se refiere? 요한계시록 1장 20절에 보면 촛대는 교회다 그렇게 말씀하셨습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice que el candelero se refiere a la iglesia. 촛대는 교회입니다. O sea, el candelero es la iglesia. 교회는 어딜까요? ¿Dónde creen que sea la iglesia? 교회는 에베소서 1장에 보면 교회는 주님의 몸이라고 하셨습니다. Al ver Efesios capítulo 1, dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. 주님의 몸 안에서는 어떤 일이 벌어질까요? En el cuerpo del Señor, ¿qué creen que pasa? 성령님의 역사가 있고 성령님의 역사가 나타나는 곳이 촛대고 교회입니다. Donde hay obra del Espíritu Santo, donde sucede siempre también la fuerza del Espíritu Santo, ahí es la iglesia, ahí es el candelero. 그럼 죄를 돌이키지 않고 회개치 않고 주님께서 공급해 주시는 사랑과 은혜로 주님이 주신 일을 감당하지 않으면 촛대는 옮겨진다는 겁니다. O sea, significa que si no se arrepienten de sus pecados, si no recuerdan el amor de Dios, la gracia del Señor, dice que se moverá el candelero. 촛대가 옮겨진다는 것은 촛대가 그 자리에서 옮겨진다는 것은 성령님의 능력이 더 이상 그 자리에서 나타나지 않는다는 겁니다. Que se mueva el candelero de su lugar significa que ya no va a haber obra del Espíritu Santo en ese lugar. 이 하나님의 말씀을 근거로 지금 세상에 있는 많은 교회들을 보면 촛대가 옮겨진 교회들이 너무너무 많습니다. Si vemos muchas iglesias que existen en este mundo basados en la palabra de Dios, tristemente en este mundo hay muchas iglesias las que ya no tienen candelero de Dios ya que se ha movido. 교회라는 이름은 있습니다. Pues tienen nombre de que ya son la iglesia, 그 교회 안에 가르치는 사람도 있습니다. en la cual también hay predicadores que les enseñan. 그리고 하나님을 알기 위해서 모이드는 사람도 많습니다. También hay muchas personas reunidas para, pues según para conocer a Dios. 그러나 촛대가 옮겨진 교회입니다. Pero son las iglesias cuyo candelero ya se ha movido, 그 안에서는 성경적인 지식이 없습니다. en las cuales ya no hay conocimiento de la Biblia, 성경에 기록된 복음으로 실제 거듭난 사람이 없습니다. ni hay personas que pueden nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. 인간적인 가르침, 교회라고 여겨지는 형식은 있지만 실제 하나님의 역사는 없는 것입니다. Lo que nada más se ha quedado es la enseñanza humana y también tiene nombre de que pues son la iglesia, nada más el formalismo.
우리는 이 말씀을 통해서 교훈을 받아야 됩니다. A través de esta palabra tenemos que recibir la enseñanza. 우리 교회는 어떠냐는 겁니다. ¿Cómo creen que sea nuestra iglesia entonces? 정말 우리 교회는 성경에 기록된 하나님의 진리의 말씀, 은혜의 복음을 전하는가 하는 겁니다. ¿De verdad creen que la iglesia en la que nosotros nos reunimos esté predicando evangelio de la gracia de Dios tal como está escrito en la Biblia? 그러니까 우리가 모일 때 하나님의 구원의 은혜에 감동하고 그 은혜를 서로 나누기 위해서 모이냐 하는 겁니다. Cada que nos reunimos, que si realmente nosotros nos quedamos conmovidos del evangelio de la gracia, del amor de Dios y para también sentirlo, si estamos reuniéndonos. 지금도 우리가 초대교회의 가르침, 정통적인 그 가르침을 고수하고 있냐는 것입니다. Que la cuestión es que si todavía nosotros estamos aferrándonos a la enseñanza de la iglesia primitiva, a la enseñanza ortodoxa. 우리는 시시때때로 날마다 때마다 우리는 자신을 돌아보고 우리가 성경적인 복음을 고수하고 있는지 그리고 교회 안에서 주님의 역사가 일어나는지를 확인하고 지켜봐야 될 겁니다. Cada día, cada momento tenemos que reflexionar que si realmente en nuestra iglesia hay enseñanza del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo por la cual las almas perdidas reciben la salvación o no. 여러분 우리가 오늘 7번째 2000년 교회 역사를 쭉 공부하고 있습니다. Es la séptima clase que nosotros estamos aprendiendo la historia de la iglesia que ha durado más de 2000 años. 방금 읽은 말씀처럼 2000년 교회의 역사는 주님의 촛대가 옮겨지는 역사였습니다. Como la palabra que nosotros acabamos de leer al ver la historia de la iglesia que ha durado más de 2000 años, se puede decir que es la historia en la que el candelero de Dios se ha movido. 2000년 전 오순절 성령님께서 강림하셨습니다. Hace 2000 años, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha descendido a esta tierra. 그리고 지금까지 2000년 기간 동안 성령께서는 그 성령님의 역사를 따라서 복음을 전하고 구원받는 역사를 일으켜 오셨습니다. Y hasta la fecha, durante también este tiempo de 2000 años, el Espíritu Santo, haciendo su obra, ha salvado a las almas perdidas. 그 2000년의 역사를 공부한다는 것은 실은 짧은 시간 안에는 불가능한 일입니다. Pero el hecho de que nosotros aprendamos esta historia de la iglesia que esté 2000 años es imposible, ya que estamos en corto tiempo. 그러나 그 교회사를 살펴보고 또 우리가 받아야 될 교훈이 분명히 있기 때문에 우리가 이런 시간을 갖는 겁니다. Pero seguramente es necesario que aprendamos la historia de la iglesia de 2000 años. También hay unas enseñanzas que hay que tomar, por eso estamos teniendo este tiempo. 2000년 교회 역사는 7개 시대로 특징을 지어서 나눌 수 있습니다. La historia de la iglesia de 2000 años, durante 2000 años, también se puede dividir en 7 características. 그래서 앞에 보는 그림은 여러분들이 지금 7번째 보는 그림입니다. El dibujo que están viendo ustedes es séptima vez que ustedes están viendo. 외우시겠죠? Entonces casi habrán aprendido de memoria, ¿no? 우리가 지난 시간까지 1차 종교개혁, 2차 종교개혁에 대해서 간단히 배웠습니다. Hasta la clase anterior lo que nosotros hemos aprendido es acerca de la primera reforma protestante y hasta la segunda. 1517년 종교개혁이 있었습니다. En el año 1517 hubo reforma protestante religiosa. 가톨릭 교회 시대 약 1000년 동안의 그 가톨릭 시대에 저 바닥에 감춰져 있던 그 순수한 복음을 마틴 루터라는 사람이 꺼내서 온 유럽에 퍼뜨렸습니다. Durante la era del catolicismo, pues el evangelio bien puro estaba escondido en lo más bajo, pero un hombre llamado Martín Lutero es el que lo sacó también para afuera, a la luz, para poder predicar también en todo continente Europa. 1000년 동안 너무 미약하게, 너무 세미하게 복음이 전해져 내려오고 있었습니다. Durante este tiempo, 1000 años, el evangelio se estaba predicando, pero de manera muy débil. 그런데 하나님의 은혜를 따라서 남은 자였던 그 마틴 루터가 복음을 전하는 사람들과 함께 종교 개혁을 일으킨 겁니다. Pero Martín Lutero, pues quien era uno de los remanentes también, ha hecho la reforma protestante. 그리고 존 칼빈과 함께 유럽 전역을 복음화시켰습니다. Junto con Juan Calvino también ha predicado el evangelio, pues en todo continente Europa. 그런데 참 교회사 속에서 슬픈 일은 복음의 역사가 그렇게 불처럼 활활 타올랐던 그 복음의 역사가
100년을 거의 못 넘깁니다. Pero algo muy triste que pasa en la historia de la iglesia es que a pesar de que el evangelio así sea predicado fuertemente, pues no duró más de 100 años. 마치 이 불꽃이 막 타다가 불꽃이 이렇게 사그라지는 것이 있잖아요. Así como pues hay llama de fuego así muy fuerte al principio, pero conforme pasando tiempo se debilita, ¿no? 늘 복음이 그랬습니다. Así era siempre el evangelio. 그 말은 복음을 가지고 있는 사람들의 마음이 식어졌다는 거죠. Esta palabra quiere decir que el corazón de los que traían este evangelio también se ha enfriado. 하나님께서는 사람을 징계하실 때도 사람 막대기와 인생 채찍을 사용하십니다. Aun cuando Dios castiga a los hombres, lo que Él usa es la vara de los hombres, el azote de los humanos. 누구에게 재앙을, 누구에게 징계를, 누구에게 저주를 줄 때도 하나님 사람을 들어 사용하셔요. O sea, aún para castigar a unos hombres, para maldecirlos, también la manera que Dios usa es levantando a unos hombres. 사람들의 영혼을 살릴 때도 구원받은 그리스도인들을 사용하십니다. Aún para salvar también, pues hacer vivir el alma de los hombres, usa a los cristianos salvos. 그런데 그 복음을 전해야 될 그리스도인들이 그 마음이 식고 사랑이 식고 그리고 이 세상에 몸과 마음이 매여버리면 하나님은 그들을 통해서 일을 하실 수가 없는 겁니다. Pero imagínense, si el corazón de los cristianos salvos que tienen que predicar este evangelio se enfría y es también atrapado por las cosas del mundo, entonces a través de ellos el evangelio ya no se puede predicar. 그리고 약 100년이 지난 다음에 이 복음의 역사가 희미해지고 또 교회도 형식화되는 겁니다. Al pasar un poco más de 100 años, entonces este evangelio se ha debilitado y también la iglesia se ha vuelto formalizada. 여러분 잘 보세요. Miren bien ustedes. 여러분 교회 안에서 하나님의 역사, 영혼이 거듭나는 복음이 활발하게 전해지는 그런 역사가 없으면요. 교회가 형식화돼요. Imagínense, dentro de la iglesia, si no existiera la obra de salvar a las almas perdidas predicando el evangelio, entonces lo que le queda también a la iglesia nada más es la cáscara, o sea que se nada más vuelve formalizada. 틀림없습니다. Seguramente pasa esto. 여러분 좀 전에 말씀드린 것처럼 이 교회의 역사는 촛대가 옮겨지는 그런 역사라고 말씀드렸잖아요. Así como les dije hace rato, pues al ver la historia de la iglesia, es la historia en la que el candelero de Dios se ha movido, ¿no? 그리고 교회사 일곱 개의 시대의 특징은 요한계시록 2, 3장에 나와 있는 일곱 개 교회 특징하고 연결되어 Y 있습니다. al ver la característica de la iglesia de cada época, de 7 épocas, entonces está relacionada con la característica de 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 저와 여러분들은 라오디게아 교회 시대를 살고 있어요. Se puede decir que yo y ustedes estamos viviendo en la era de la iglesia Laodicea. 라오디게아라는 말은 백성을 기쁘게 하는 자 그런 뜻입니다. El significado de esta palabra Laodicea es el que le agrada al pueblo. 그래서 지금 있는 세상에 있는 많은 교회들은 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 사람을 기쁘게 하는 교회가 더 많습니다. O sea, muchas iglesias que existen en este mundo, lejos de agradarle a Dios, muchas están agradándole a los humanos, hombres. 지옥을 얘기 안 합니다. No te hablan del infierno. 하나님 믿으면 복 받는다는 얘기는 하죠. Solamente te dicen pues, que si crees en Dios vas a recibir mucha bendición. 천국 간다는 얘기는 하죠. Te hablan de que vas a ir al cielo, 근데 지옥은 얘기 안 합니다. pero no te hablan del infierno. 복음을 깨닫기 위해서, 복음을 이해하기 위해서는 자기 자신의 죄를 깨달아야 됩니다. Para que puedan realmente entender el evangelio, lo que tienen que entender es acerca de su pecado. 근데 예수님은 얘기하지만 죄는 얘기 안 합니다. Te hablan de Jesús, pero no te hablan del pecado. 때문에 성령께서는 우리는 죄인으로 태어났기 때문에 죄 먼저 깨달아야 되는 겁니다. Así que pues lo que tenemos que entender primero es que somos pecadores, ya que nacimos como pecadores. 그 순서를 바꿔놓으면요 절대 거듭나지 못해요. Si revuelven este orden, jamás van a poder nacer de nuevo. 때문에 하나님께서는 그 촛대를 옮긴 그 교회들이 너무 세상에 많은 거예요. Así que a los ojos de Dios hay tantas iglesias cuyos candeleros se han movido. 우리는 그렇게 되면 안 됩니다. Nosotros no tenemos que ser una de ellas. 우리 교회에서 절대로 촛대가 옮겨지는 일은 있어서는 안 되는 겁니다. No tiene que jamás pasar que pues el candelero de nuestra iglesia se mueva. 라오디게아 교회 시대지만 여전히 7개 교회 모습은 다 있는 겁니다. Estamos viviendo en la época de la iglesia Laodicea, pero todavía en nuestra era, nuestro tiempo, hay iglesias que tienen también 7 características. 우리는 서머나 교회 그리고 빌라델비아의 교회 모습을 가지고 있기를 간절히 바랍니다. Espero que nosotros tengamos la forma de la iglesia Esmirna y de Filadelfia. 어쨌든
마틴 루터와 존 칼빈으로 말미암아서 유럽의 전역에 복음이 전해졌던 그 시대도 점점 더 식어지고 사그라들어졌습니다. De todos modos, a pesar de que se haya predicado evangelio fuertemente gracias al hombre Martín Lutero, Juan Calvino, pero al pasar tiempo otra vez, esta fuerza del evangelio se ha apagado y se ha debilitado. 예, 그러다가 지난번에 배운 것처럼 18세기 1730년 이후에 유럽을 중심으로 해서 다시 복음이 불일 듯 일어나기 시작했습니다. Pero en eso, otra vez, a partir de más o menos 1730, o sea, a partir del siglo XVIII, desde Europa, se ha también encendido este fuego, esta llama de predicar otra vez el evangelio. 2000년 기독교 역사 속에서 하나님 보시기에 가장 기뻐하시는 교회 시대라고 할 수 있습니다. Se puede decir que esta era es la que todavía le ha agradado más a Dios, pues que todas las eras de la historia de la iglesia que ha habido durante 2000 años. 독일과 영국과 미국을 중심으로 해서 전 세계로 세계의 복음화가 시작된 겁니다. En Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, desde entonces así se ha predicado el evangelio a todas las partes del mundo. 1차 종교개혁 때 유럽을 중심으로 복음화가 됐다면 2차 종교개혁 때는 그 세 나라를 중심으로 해서 전 세계 복음이 전해졌단 말입니다. Cuando hubo reforma, pues reforma protestante, el evangelio se ha predicado fuertemente, solo, pues mayormente en el continente de Europa, pero gracias a la segunda reforma protestante, gracias a estos tres países que les nombré, se ha predicado el evangelio en todo el mundo. 하나님 보실 때 영혼이 거듭나고 천국에 들어올 자녀들이 막 태어나니까 하나님 보시기에 얼마나 기쁘셨겠어요. En ese tiempo, a los ojos de Dios, las almas perdidas han nacido de nuevo y también se han vuelto con el Dios. Entonces, ¿cuánto le habrá agradado esto a Dios? 그 하나님의 복음의 도구로 귀하게 쓰였던 그들을 돌아보는 것은 우리들에게 참 필요할 겁니다. Nos es necesario que aprendamos de ellos, ya que ellos han sido usados también en gran manera por Dios. 독일에서는 진젠돌프와 모라비안 교도들이 전 세계 복음을 전했습니다. De parte de Alemania, gracias a un hombre llamado Zinzendorf y los morabonos, por los cuales se ha predicado el evangelio en todo el mundo. 그들은 어린 양이 수고한 것을 거두어 드리자라는 구호를 외치면서 전 세계 복음을 전했습니다. Ellos con un lema que dice, vamos a cegar lo que ha hecho el Cordero. Así andaban predicando el evangelio en todo el mundo. 예수님이 죽고 부활하셔서 이루어 놓으신 이 천국 복음을 전 세계 전해서 영혼들을 하나님께 바치자는 겁니다. Ellos decían que tenían que predicar este evangelio de la gracia de Dios cumplido por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para darle la ofrenda a Dios con las personas. 그 진젠돌프와 모라비안 교도들이 1930년까지 약 3,000명의 선교사들을 전 세계 파송했습니다. Zinzendorf y los moravos hasta el año 1930 aproximadamente ellos han enviado a 3,000 misioneros a todas las partes del mundo. 그리고 영국에서는 우리가 지난 시간에 배운 것처럼 요한 웨슬레라는 사람이 정말 놀랍게도 복음의 인생을 걸고 복음을 전했습니다. Así como aprendimos también en la clase anterior, de parte de Inglaterra apareció un hombre llamado Juan Wesley, el cual también se ha entregado a sí mismo al evangelio para predicar el evangelio fuertemente. 그는 목사가 되었어도 구원을 받지 못했습니다. Aunque él era pastor, todavía no había nacido de nuevo. 구원도 못 받은 상태에서 목사라는 이름을 가지고 미국에 선교하러 간 겁니다. Sin haber nacido de nuevo, solamente trayendo este título de que él era pastor, fue enviado como un misionero a Estados Unidos para predicar ahí. 그 타고 가던 배에서 모라비안 교도를 만났죠. En el barco en que él iba, se encontró con los moravos. 자신은 일어나는 그 폭풍 앞에서 죽을 것을 생각하고 그 죽음 앞에서 그 두려움이 어찌할 바를 모르는 겁니다. Delante de la tempestad que se había levantado, él tuvo mucho miedo, entonces no sabía qué hacer. 근데 모라비안 교도들은 평안하게 하나님을 찬양하고 있는 겁니다. Pero al ver a los moravos, los veía bien tranquilos, los veía alabando a Dios. 묻지 않을 수가 없죠. Entonces tuvo que preguntarles, ¿no? 여러분들은 두렵지 않습니까? Diciendo, ¿a poco ustedes no tienen miedo al morir? 지금 곧 죽을 건데 Pues en poco tiempo van a morir. 왜 두렵죠? ¿Por qué tenemos miedo? Decían. 우리는 죽으면 천국 갑니다. Porque cuando moramos vamos a ir al cielo. 잠시 뒤에 하나님 만나기 위해서 우리가 찬양하는 것이 당연한데 왜 당신은 두려워합니까? Es muy obvio que estamos alabándole a Dios ya que pues, lo vamos a ver en poco tiempo. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo? 요한 웨슬레는 큰 충격을 받았습니다. Entonces Juan Wesley se quedó muy impactado. 미국 갔다가 다시 영국으로 돌아왔습니다. Entonces, después de que tuvo viaje en Estados Unidos, otra vez se regresó a Inglaterra. 그 마음 가운데
나는 온전한 하나님 기뻐하시는 믿음이 없구나라는 것을 깨달았습니다. En lo profundo de su corazón se dio cuenta de que él, pues no había nacido de nuevo. 그리고 어느 날 조그마한 모임에 참석했습니다. Un día él participó en una reunión pequeña. 근데 어떤 사람이 앞에 나가서 마틴 루터가 쓴 로마서 서문을 읽고 그것을 설명하는 시간이 있었어요. Pues en esta reunión pequeña de repente pues salió adelante un hombre el cual estaba leyendo la introducción de la clase de Romanos escrita por Martín Lutero y estaba explicándoles. 그 마틴 루터가 깨닫고 한 것을 쭉 설명을 드리면서 요한 웨슬레도 깨달은 겁니다. Entonces Juan Wesley, escuchando esta explicación del libro de Romanos escrito por Martín Lutero, él también se dio cuenta. 예수님이 십자가에 죽으심 그리고 그 위에서 흘려주신 피가 자신의 일평생의 죄 때문에 그리 하셨다는 것을 깨닫게 된 거예요. Apenas en ese tiempo se dio cuenta de que la sangre de Cristo que había derramado sobre la cruz era para quitar todos los pecados de su vida. 그 구원받은 때가 목사된 지 13년이 지난 뒤였습니다. Entonces, 13 años después de que se hizo pastor, apenas recibió la salvación. 그리고 요한 웨슬레는 정말 자기의 온 목숨을 다해서 그때부터 복음을 전했습니다. Desde entonces, Juan Wesley, entregándose a sí mismo, pues empezó a predicar el evangelio fuertemente. 그때는 차가 없습니다. En aquel tiempo, pues no había carros todavía. 말을 타고 다니면서 복음을 전했어요. Andando en caballos, así predicaba el evangelio. 말을 타고 지구를 10바퀴 돌 그 거리를 다니면서 복음을 전했다고 합니다. Se dice que él anduvo predicando pues hasta el lugar muy lejano, tanto que él podría dar la vuelta, podría dar la tierra 7 vueltas. 거의 하루도 쉬지 않고 하루에 2번씩, 많게는 4번씩 설교를 했다고 합니다. O sea, sin descansar, pues cada día a lo mucho 4 veces, al mínimo pues 2 veces, así andaba predicando la palabra. 그가 외쳤던 구호가 세계는 나의 교구다 그렇게 말했습니다. El lema que él traía para predicar era todo el mundo es mi célula. 여러분 영국에는 참 하나님께서 복을 주신 나라 같습니다. Parece que de verdad Inglaterra es un país muy bendecido por Dios. 왜냐하면은 전 세계 복음을 전했던 많은 사람들 중에 다수가 영국에서 배출된 Es 그리스도인들이었습니다. porque la mayoría de los predicadores que habían sido usados fuertemente por Dios pues eran los ingleses. 그래서 그런 것 같아요. 영국이 아주 많은 대영 제국이라고 해서 많은 나라를 점령했잖아요. Por eso parece que en aquel tiempo pues Inglaterra pues se consideraba como un país muy fuerte que dominaba a muchos países, ¿no? 여러분 육체적으로 나라가 육신적으로 물질적으로 나라가 잘 되는 나라들은 항상 영적 부흥이 앞서서 있었던 거예요. Al ver a los países a los cuales siempre les iba muy bien carnalmente, entonces antes de que les fuera bien carnalmente, lo que traía primero era avivamiento espiritual. 그렇게 많은 나라들에게 복음을 전하니까 하나님께서 영국에 힘을 줘가지고 많은 나라를 점령하도록 하셨습니다. Ya que fueron a muchos lugares del mundo para predicar el evangelio, entonces por esta razón Dios también ha bendecido carnalmente a Inglaterra para que pudiera conquistar a muchos países. 그래서 영국이란 나라를 우리가 흔히 부르기를 해가 지지 않는 나라 그렇게 부릅니다. Entonces normalmente el apodo del país Inglaterra es el país que no tiene el sol puesto. 우리는 지금 저녁이잖아요. Estamos en la noche, ¿verdad? 저기 한국은 지금 그 낮이거든요. Pero en caso de Corea, pues ahora es el día. 그런데 해가 지지 않는 나라라는 게 뭐냐면은 여기도 영국이고 거기도 영국 영이단 말입니다. Imagínense, es el país cuyo sol no se pone. Significa que pues si uno está en el territorio de Inglaterra, a otra parte del mundo todavía, su territorio pertenece a Inglaterra. 그러니 영국이 얼마나 많은 나라들을 점령을 했냐 말입니다. Eso significa que cuántos países del mundo han sido conquistados por Inglaterra. 미국도 그렇잖아요. Así también era Estados Unidos. 여러분 미국은 청교도들이 세운 나라입니다. Estados Unidos es un país también fundado por los britanos. 지금도 연약하지만 미국에는 복음 전하는 사람, 거듭남을 아주 강조하는 교회들이 많이 있습니다. Aunque sea debilitado, todavía en Estados Unidos hay muchas iglesias las que también insisten mucho en nacer de nuevo, que están predicando este evangelio. 우리가 복음을 전하면 이 멕시코도 점점 더 강한 나라가 될 겁니다. Eso significa que si nosotros también predicamos bien el evangelio aquí en México, este país México también se hará muy fuerte cada vez más. 어쨌든 영국에서 많은 복음을 전하는 사람들이 나왔기 때문에 제가 설명을 조금 드려야 될 것 같습니다. De todos modos, es necesario que yo les explique un poco más, ya que muchos predicadores buenos salieron de Inglaterra. 영국의 복음주의자였던 요한 웨슬레가 아주 존경했던 사람이 있었습니다. Había un hombre a quien Juan Wesley, evangelista de Inglaterra, respetaba mucho. 그리고 찰스 벌전이라는 사람이 삶의 모본으로 생각했던 사람이 있었습니다. También había un hombre a quien también el predicador Charles Spurgeon lo tomaba por su ejemplo.
요한 웨슬레가 그리고 찰스 스펄전이 그렇게 좋아했던 사람이 누구였을까요? Entonces, ¿quién creen que era ese hombre a quien Juan Wesley y Charles Spurgeon respetaban mucho y admiraban? 예, 이 사람 조지 휘트필드라는 사람입니다. George Whitefield, así se llama. 이 사람은 영국 사람입니다. Él era también de Inglaterra. 1735년에 구원을 받았습니다. Él recibió la salvación en el año 1735. 좀 전에 제가 요한 웨슬레에 대한 얘기를 했는데 그 요한 웨슬레보다 11살이 어려요. Hace ratito les hablé acerca de Juan Wesley, pero todavía Whitefield tenía 11 años menos que Juan Wesley. 근데 요한 웨슬레보다 3년 먼저 하나님의 은혜를 깨닫고 구원을 받은 겁니다. Pero Whitefield todavía recibió la salvación, nació de nuevo 3 años más rápido que Juan Wesley. 그 복음을 통해서 하나님의 구원의 은혜를 깊이 깨달았습니다. A través del Evangelio se dio cuenta profundamente acerca de la gracia de la salvación de Dios. 그 사람이 구원 간증을 짧게 했는데요. Este hombre ha dado testimonio de su salvación en breve, 제가 조금 적어왔습니다. así pues lo tengo escrito, 읽어드릴게요. les voy a leer. 하나님께서 그 무거운 죄짐을 치워주시고 예수님만 붙잡을 수 있게 하셨습니다. Dios a mí me ha quitado esta carga tan pesada del Evangelio para que yo me aferrara solamente a Jesús. 나로 하여금 살아있는 믿음을 갖게 하셨습니다. A mí me hizo tener la fe viva. 하나님 사랑에 대한 의식이 늘 자리 잡게 되었을 때 얼마나 큰 기쁨이 가득했는지 모릅니다. Ahora que se me grabó profundamente este amor de Dios, entonces cuánto yo me puse muy feliz y alegre. 그것은 말로 설명할 수 없는 기쁨이었고 영광이었습니다. Es una alegría, gloria que no puedo explicar con las palabras humanas. 그날은 영원히 기억에 남을 만한 날임이 분명합니다. Es cierto que pues, jamás me olvidaré de ese día en que yo recibí. 내 기쁨은 마치 홍수처럼 강둑을 넘어서 범람하였습니다. La alegría que yo pues, tuve es como la inundación que desborda. 이때부터 휘트필드는 복음을 전하기 시작하는데 자기가 죽을 때까지 약 30년 정도 동안 18,000번 정도 설교를 했다고 합니다. Desde este día, desde que ha recibido la salvación durante 30 años, ha predicado el Evangelio fuertemente y se dice que en toda su vida entera casi ha dado como 18,000 sermones. 보통 하루에 3번, 4번 정도를 설교를 하는 겁니다. En promedio, cada día él daba 3 sermones o a lo mucho 4 sermones. 그것도 보통 10,000명, 20,000명이 모이는 엄청나게 많은 사람들 앞에서 설교를 하는 겁니다. Todavía delante de muchas personas, el lugar en público donde estaban reunidos casi 10,000 hombres. 그래서 전에서 내려오는 얘기 들어보면 그 휘트필드의 목소리가 엄청 컸다고 합니다. Entonces, según lo que vienen diciendo, pues es que la voz de Whitefield era muy fuerte y grande. 그런 웃기는 얘기가 있습니다. Hay una anécdota muy chistosa. 어느 날 휘트필드가 많은 사람들 앞에서 막 고함 지르고 막 설교를 하는 거 복음을 전하는 거예요. Un día este hombre Whitefield estaba predicando también el evangelio fuertemente con la voz muy alta, gritando. 근데 그 동네에 아주 고집이 센 하나님을 믿지 않으려고 하는 고집 센 사람이 있었대요. Entonces en esa colonia, en ese pueblo, había un hombre quien era muy terco del corazón, duro del corazón, quien no quería creer en Dios. 그런데 사람들 많이 모여 있으니까 그 구경도 하고 휘트필드도 보고는 싶고 말씀은 듣기 싫고 해가지고 나무에 올라가가지고 이렇게 있었다. Pero ya que muchas personas estaban reunidas, pues ahí también para escuchar la palabra de Whitefield, pero él también le entró la curiosidad, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Entonces subió a un árbol para ver, 이렇게 귀를 막고 있는 거예요. pero con los oídos tapados. 근데 이렇게 귀를 막고 있는데 요 위에 이제 그 파리가 앉은 거예요. Pero así tenía los oídos tapados, pero de repente sobre su nariz se sentó una mosca. 그래서 아무리 이렇게 해도 이렇게 파리가 도망가질 않아요. Por mucho que quería quitar esta mosca, como que pues no voló. 그래서 귀에서 손을 떼가지고 파리를 쫓았어요. No quería volar, entonces con una mano quitó esta mosca que estaba sentada sobre la nariz. 그 순간 설교자가 하는 말이 뭐냐면 귀 있는 자는 들어라 이렇게 얘기하시는 거예요. Pero justo en ese momento el predicador estaba gritando, diciendo, el que tiene oído, oiga. 그 말 듣고 깜짝 놀랐어요. Escuchando esta palabra se quedó muy espantado. 그래서 도대체 무슨 말 하나 끝까지 말씀을 듣다가 그 사람이 구원을 받았답니다. Entonces, desde entonces se concentró qué es lo que decía y al final recibió la salvación ese hombre.
휘트필드는 복음에 인생을 바친 사람입니다. Whitfield es el que se ha entregado a sí mismo para predicar el evangelio. 이 휘트필드가 1770년에 죽으셨는데요. Whitfield murió en el año 1770. 이 사람이 죽기 전에 요한 웨슬레에게 부탁을 했대요. Pero antes de morir le pidió un favor a Juan Wesley. 내가 죽으면 내 장례식의 집도를 요한 웨슬레 당신이 좀 해달라고. Diciendo, cuando me muera, entonces espero que usted, Juan Wesley, dirija mi velorio funeral. 그 유언에 따라서 요한 웨슬레가 휘트필드의 장례식을 집도를 하는 겁니다. Entonces, según su testamento, después de que falleció, Juan Wesley así dirigía su velorio. 그리고 울면서 휘트필드에서 이렇게 회고를 했습니다. Entonces, llorando, así dijo como lo siguiente acerca de Whitfield. 어느 누가 그처럼 휘트필드처럼 수많은 사람을 그리스도께 초청했는가? ¿Quién de los hombres ha invitado a tantas personas a Cristo como a él, Whitfield? 어느 누가 그처럼 많은 사람들을 회개시켰는가? ¿Quién de los hombres ha hecho que también tantas personas se arrepintieran? 어느 누가 그처럼 많은 사람을 어둠에서 빛으로 인도했는가? ¿Quién de los hombres ha hecho que muchas personas fueran trasladadas de las tinieblas a la luz como él? 어느 누가 그처럼 하나님의 복된 도구로 쓰임을 받은 사실을 읽거나 들은 적이 있는가? ¿Quién de los hombres ha sido usado por Dios fuertemente como él? 여러분, 휘트필드는 하루에 평균 3번을 설교를 했다고 합니다. Se dice que Whitfield en promedio daba como 3 sermones. 그리고 al día. 하루에 9시간을 기도했다고 합니다. Y también se dice que al día, durante 9 horas, también hacía la oración. 새벽에 일어나서 1시간 성경 연구를 했고요. Y también se levantaba cada madrugada para ponerse a estudiar la Biblia 1 hora. 일주일에 2번씩 금식했답니다. También 2 veces a la semana él ayunaba. 대단한 사람입니다. Es un gran hombre, ¿no? 감히 우리도 동일한 구원을 받은 그리스도이지만 정말 범접할 수 없는 자기의 목숨, 자기의 모든 인생을 복음을 위해서 내놓은 사람. Aunque seamos mismos salvos cristianos que hemos recibido salvación de verdad, en comparación con nosotros, es el que ha expuesto su vida al predicar el evangelio. 휘트필드의 짧은 기도가 나와 있습니다. Aquí está escrita la oración corta de Whitfield. 오 주여, 나로 하여금 하나님의 불길이 되게 하여 주옵소서. Oh Señor, haz que yo sea una parte de tu chispa. 하나님, 저로 하여금 하나님의 복음의 불길이 되게 해 주십시오. Hazme que yo sea chispa de tu evangelio. 휘트필드는 인생을 그렇게 살다가 갔습니다. Así Whitfield vivía de esa manera y después falleció. 그리고 영국에 또 복음을 전했던 세계 복음을 전했던 사람 중에 존 뉴턴이라는 사람이 있습니다. También John Newton era uno de los predicadores que predicaban en el evangelio en todo el mundo de parte de Inglaterra. 이 사람은 노예들을 싣고 다니면서 사고 파는 일을 했습니다. Él se dedicaba a vender, comprar los esclavos. 그러니 얼마나 많은 죄를 지었겠어요. Entonces, ¿cuántos pecados él habrá cometido, no? 게다가 그 노예선에 타고 있는 사람이 예수님을 막 믿으려고 했대요. Y también un día, de entre unos esclavos que estaba en el barco, de los esclavos, algunos querían creer en Jesús. 그런데 이 존 뉴턴이 그 사람을 끝까지 예수님 못 믿겠다는 거잖아요. Entonces John Newton les decía que no creyera en Jesús hasta el fin. 근데 나중에 존 뉴턴이 구원을 받았어요. Luego este hombre John Newton recibió la salvación. 근데 자기가 그렇게 못 믿겠던 그 사람을 찾아간 거예요. Entonces, después de que recibió salvación, fue a visitar a los hombres a los cuales él les decía que no creyeran en Jesús 전도하려고. para predicarles. 그 사람을 아무리 전도를 해도 그 사람이 안 믿는 겁니다. Pero por mucho que les quería predicar, como que no quisieron creer. 안 믿고 죽었어요. Sin haber creído, murieron. 존 뉴턴이 너무나 큰 충격을 받은 거예요. Entonces se quedó muy impactado. 자기가 지은 죄가 얼마나 크냐 말입니다. Cuán grande es el pecado que él ha cometido, ¿no? 그 큰 죄 앞에서 예수님의 사랑과 은혜, 그 십자가의 사랑이 더 크게 느껴지는 겁니다. Entonces, delante de este pecado tan grande, todavía lo que él pudo recordar más es el amor, la gracia de la salvación de Dios todavía muy grande. 그리고 그 자신의 그 죄를 생각하고 자기 같은 그 죄인을 살려주신
그 주님의 은혜가 너무 감동이 돼서 노래를 만들었습니다. Entonces, pensando pues en su pecado tan grande y también inspirado por el amor, la gracia de Dios quien lo había salvado, así que compuso también una canción. 그게 이제 영어로는 Amazing Grace고요. La canción que él compuso en inglés se llama Amazing Grace. 그리고 한국말로는 나 같은 죄인 살리신이라는 노래입니다. También en coreano pues se dice es el que me ha salvado al pecador como yo. 그리고 스페인어로는 그라시아 아드미라블레라는 곡입니다. En español, gracia admirable. 우리 한국에 아주 오래전에 레나 마리아라는 이 여자가 한국에 왔었습니다. Hace muchos años una mujer que ven, pues Lena María, fue a Corea. 이 여자는 태어날 때부터 팔이 없는 거예요. 손이 없습니다. Desde nacimiento esta mujer pues no traía las manos. 그리고 다리도 다리 한쪽이 짧고요. Y también una pierna pues nació muy corta. 누가 봐도 어렵고 힘든 그리고 슬픈 인생이겠다 생각할 수 있잖아요. Entonces todos al verla la considerarían como una vida muy miserable y triste, ¿no? 근데 이 여자는 항상 하나님께 감사했습니다. Pero siempre esta mujer estaba agradecida con Dios. 구원의 은혜에 감사했고, Estaba agradecida con la gracia de su salvación. 살아있는 것에 감사했고, Estaba agradecida de que él estaba viva. 비록 몸은 불편하지만 그 목소리로 하나님을 찬양한다는 것에 있어서 하나님께 너무나 감사했습니다. Aunque su cuerpo es discapacitado, está muy agradecida de que con la voz que él trae, puede alabarle a Dios. 이 여자가 존 뉴턴이 만들었던 노래 Amazing Grace, 나 같은 죄인 살리신이라는 곡을 이렇게 불렀는데요. Esta mujer se puso a cantar pues esta canción que se llama Oh Gracia Admirable, compuesta por John Newton. 함께 들어보시면 좋겠습니다. Vamos a escucharla. Amazing Grace. 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라운 이라동생 양자 잡고 광명으로 도네 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. 오늘 이 멈출 새 놀비다 허쉬 들리었어 들리던 stund för oss har stunden av evigheten av evighet av
amazing grace. 여러분은 이 여자가 장애인이라고 생각되십니까? ¿Ustedes piensan que esta mujer es discapacitada? 아닙니다. No es. 아주 건강한 사람입니다. Es una mujer muy sana. 이 세상에 육신은 멀쩡해도 정신적으로 영적으로 장애인이 얼마나 많은데요. En este mundo hay tantos hombres que están muy sanos físicamente, pero que son discapacitados mentalmente y espiritualmente. 솔직히 말씀드려서 세상에 하나님 앞에 그 영혼이 정상적으로 된 사람이 별로 없습니다. Para decirles sinceramente, en este mundo hay pocos hombres cuyo espíritu está bien delante de Dios. 그런데 이 여자는 구원을 받고 하나님을 찬양하는 그 일이 항상 감사하고 기쁘고 즐겁고 장애인 아닙니다. Pero esta mujer, desde que ha recibido la salvación, siempre está agradecida con Dios también, está alabándole a Dios. Entonces no es una mujer discapacitada. 얼마나 많은 사람이 이 여인을 부러워하겠습니까? ¿Cuántos hombres entonces le admirarían a esta mujer? 예, 그리스도인들은 이렇게 살아야 됩니다. Los cristianos debemos vivir como ella. 영국에 또 근대, 현대의 선교의 아버지라고 불리는 사람이 있습니다. Y también en Inglaterra hubo un hombre cuyo apodo es el padre de la misión moderna. 예, 윌리엄 캐리라는 Se 사람입니다. llama William Carey. 이 사람은 가난해서 구두를 수선하는 그런 데서 일하는 사람이었습니다. Este hombre era muy pobre, entonces trabajaba como un zapatero. 그런데 19살 때 복음을 통해서 구원을 받았어요. Pero a los 19 años por evangelio nació de nuevo. 근데 그 복음을 깨닫고 나니까 이 복음을 온 세상에 막 전하고 싶은 거예요. Pero después de haber entendido este evangelio, como que en su corazón le nació ese corazón voluntario de querer predicar el evangelio en todo el mundo. 그래서 스스로 공부를 하기 Así 시작했습니다. que él mismo se puso a estudiar. 그리고 히브리어, 헬라어를 독학으로 다 깨었습니다. Solito él pudo aprender dos idiomas, hebreo y griego. Él solito aprendiendo. 그리고 23살 때 침례교 목사가 됩니다. A los 23 años se hizo pastor también de la iglesia bautista. 그러니까 세계 지도를 이렇게 항상 이렇게 펴보면서 전 세계에 이 복음을 전해야겠다라는 그 소망을 늘 가지고 있었습니다. Siempre él veía el mapa mundial también así, recordando su esperanza de querer predicar el evangelio en todo el mundo. 특별히 이분이 이 복음을 전했던 곳이 인도였습니다. Especialmente en donde este hombre predicaba mayormente el evangelio era India. 인구가 많잖아요. Pero en India hay mucha población, ¿no? 근데 이 인도에는 멕시코보다도 훨씬 더 많은 방언들이 있습니다. Pero todavía en India hay muchos dialectos, todavía más que aquí en México. 그래서 인도에 가가지고 인도에 있는 26개 방언을 성경으로 이렇게 번역을 했습니다. Entonces, estando en India, lo que él hizo era traducir también la Biblia en 26 dialectos de India. 네, 뿐만 아니라 중국말로, 말레이시아 말로, 미얀마어로 여러 언어로 약 44개의 언어로 성경을 번역했습니다. No solo esto, sino también el idioma de Malasia y de Myanmar, o sea, aproximadamente en 46 idiomas. 이 사람이 번역한 성경을 통해서 많은 사람들이 구원을 받았습니다. Entonces, a través de la Biblia traducida, gracias a él, muchos hombres luego recibieron la salvación. 온 세상 사람들, 많은 세계 사람들이 이분이 번역한 그 성경책을 읽었습니다. Muchos hombres del mundo han leído también la Biblia traducida por él 그리고 배웠죠. y aprendieron. 뿐만 아니라 영국에서는 데이빗 리빙스턴이라는 게 복음을 전하는 사람이 있었습니다. No solo esto, en Inglaterra también había otro predicador llamado David Livingstone. 예, 윌리엄 캐리가 인도에 복음을 전했다고 했잖아요. Les dije que William Carey era el que predicaba el evangelio en India, ¿no? 예, 이 사람은 아프리카, 데이빗 리빙스턴은 아프리카에 복음을 전했던 사람입니다. Pero este hombre, David Livingstone, es el que fue al continente África para predicar el evangelio. 33년 동안 아프리카에서 복음을 전했습니다. Durante 33 años, estando allá en África, predicó el evangelio. 그리고 그곳에서 1873년 열병으로 인해서 죽었습니다. Pero estando en África en el año 1873, murió de fiebre. 또 영국의 허드슨 테일러라는 사람이 중국의 복음을 전했습니다. También otro hombre de Inglaterra llamado Hudson Taylor fue a también China para predicar. 이 사람은 중국 그 내지 그 내륙에 들어가 가지고 중국인들이 입는 그 옷을 입고 그들이 먹는 음식을 먹으면서 복음을 전했습니다. Es quien también este predicador entró pues en la parte central de China y vestido como los chinos, también comiendo la comida de los chinos, así predicaba el evangelio.
이 사람이 17살에 구원을 받았는데요. Este hombre a los 17 años recibió la salvación. 아버지 서재에서 이렇게 구원을 가족들은 다 받았는데 본인은 못 받은 거예요. Toda su familia había recibido salvación, él, pero todavía no. 그런데 어느 날 그 아버지 서재에서 막 성경을 읽다가 요한복음 19장 30절 다 이루었다라는 말씀을 읽게 됐습니다. Pero un día, pues, leyendo la Biblia por librero de su padre, llegó a leer esta palabra de la Biblia donde dice, consumado es San Juan 19:30, ¿no? 그래서 그 말씀을 계속해서 되새기고 생각하고 묵상하고 해본 거죠. Después de leer esta palabra, él siguió meditando, siguió recordando. 나를 위해서, 내 모든 죄를 위해서, 내가 천국 가기 위해서 하나님의 독생자인 예수 그리스도께서 죽고 부활하시고 내 모든 죄를 정결케 하셨다면 내가 도대체 뭘 하면 되지? 라는 생각을 한 겁니다. Y si se puso a pensar, si realmente es Cristo ha purificado todos mis pecados, derramando la sangre por todos mis pecados, entonces ahora que yo he recibido esta gracia, ¿qué tengo que hacer? 마음에서 그런 생각이 올라오는 거예요. Como que le nació ese corazón. 그렇다. Así es. 내가 나를 위해 살 수 있는 것은 아무것도 없다. No hay otra cosa que yo pueda hacer. 오직 나를 위해 모든 것을 하신 피 흘려 죽으시고 지금도 살아계셔 나의 영원한 생명, 구원, 주가 되신 주님을 의지하고 감사하고 기쁘며 그분을 섬기는 일밖에 남은 일이 없다. No hay otra cosa que hacer, sino solo darle gracias, también vivir agradecido con Él, ya que Él me ha salvado, me ha dado esta gracia. 그래서 말씀을 전하기로 결정을 한 겁니다. Desde entonces Él tomó la decisión para predicar esta palabra. 그리고 17살에 구원받고 5년이 지난 22살 때 중국으로 선교를 갔습니다. Recibió la salvación a los 17 años, pero 5 años después, a los 22 años, fue a China como misionero para predicar el evangelio ahí. 그리고 그들과 함께 중국 사람처럼 살아가면서 복음을 Y 전했습니다. conviviendo también con los chinos, también viviendo como un chino así, vivió predicando el evangelio. 여러분 우리 생명의 말씀 선교회가 중국에도 교회가 있거든요. También nuestra iglesia Life for Mission, la palabra de vida todavía está en China. 형제 자매들이 많아요. Hay muchos hermanos también en China. 근데 우리 선교팀이 그 중국에 가면 허드슨 테일러에게 말씀을 배운 사람들이 지금도 거기 있어요. Pero cuando el equipo de misión de nuestra iglesia va a China, todavía se encuentra con algunos chinos que han aprendido la palabra directamente por este predicador Hudson Taylor. 가끔 만난다는 거예요. Dice que a veces se encuentran con las personas que aprendieron de él. 그리고 만나서 이야기를 해보면 우리하고 똑같은 복음을 가지고 있는 겁니다. Entonces, haciendo la plática, entonces con ellos, lo que se dan cuenta es que ellos traen el mismo evangelio como el nuestro. 그만큼 한 사람, 하나님께 바쳐진 사람의 영향력이라는 것이 아주 오랜 세월 동안 영혼을 건지는 그런 역사를 일으키는 겁니다. O sea, la influencia de una sola persona, pero cuya vida está bien dedicada a Dios, hace que muchas personas también todavía sean influenciadas. 그리고 영국에서 전 세계적으로 가장 많은 사람에게 복음을 전했다고 하는 찰스 스펄전이라는 사람이 있습니다. También en Inglaterra también aparece otro predicador llamado Charles Spurgeon, quien también ha predicado el evangelio todavía a más personas del mundo que cualquier predicador. 이 사람은 청교도 집안에서 태어났습니다. Él nació en la casa de los britanos. 이 사람은 1850년에 1월 6일 겨울에 구원을 받았습니다. Él recibió la salvación 6 de enero del año 1850 en un invierno. 이 사람이 16살 때인데요. A los 16 años pasó esto. 자기가 평소에 가는 교회는 아주 멀리 있습니다. La iglesia a donde él iba pues estaba muy lejos. 근데 겨울이라서 눈이 너무 많이 온 거예요. Ya que era un invierno, entonces había mucha nieve. 그래서 자기가 다니는 교회를 가지 못했습니다. Así que ese día él no pudo asistir a la iglesia a donde él se congregaba. 그래서 가까운 교회를 갔죠. Entonces él fue a la iglesia que estaba cerca de su casa. 근데 그 가까운 교회를 갔는데 그 교회 목사님도 안 나온 거예요. Pero cuando entró en esa iglesia que estaba cerca de su casa, ni siquiera pastor de esa iglesia estuvo presente ese día. 그 서로 성도들이 그냥 얼굴만 쳐다보고 있는 겁니다. Solamente entre los hermanos, las hermanas nada más se miraban unos a otros. 근데 허름한 한 사람이 이렇게 강단에 올라가더래요. Pero de repente, pues un hombre que parecía un poco pobre, así subió al púlpito 그래서 설교를 하는 y 겁니다. empezó a de repente darle sermón. 이사야 45장 22절 땅 끝에 모든 백성아 나를 앙망하라 그리하면 구원을 얻으리라. De repente dijo la palabra de Isaías capítulo 45 versículo 22 dice, mira a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. 그 말씀을 찾아놓고 설교를 하는 겁니다. Pues de repente encontró esta palabra y les dio sermón.
목사가 아니잖아요. Pero él no era pastor, ¿no? 말씀을 준비한 것도 아니잖아요. Ni siquiera había preparado la palabra para dar el sermón. 그러니까 그 말씀을 펴놓고 주구장창 보라는 얘기만 계속 하는 거예요. Pero con esta palabra, de repente, pues, siempre lo que él repetía era, mirad, mirad, nada más. 근데 이렇게 막 쳐다보니까 낯선 청년 하나가 있거든요. Pero de repente este hombre pues, vio a un hombre a quien no había conocido, ¿no? 오늘 처음 구교회 온 찰스 Pues, 펄전이었어요. él era pues, Charles Spurgeon, quien pues, no había asistido a esa iglesia. 그래서 그 찰스 펄전 보고 얘기하는 겁니다. Entonces le dijo a ese joven Charles Spurgeon, 어이 청년, 나를 보지 말고 저기 십자가를 보라고, 저 십자가에 못 박힌 주님을 보라고 왜 나를 보냐고. le dijo, oye joven, no me mires a mí, sino mira pues al Señor quien fue crucificado, su cruz. 그때 찰스 펄전이 믿음의 눈으로 십자가를 봤습니다. Apenas en ese momento Charles Spurgeon con los ojos de la fe pudo mirar la cruz. 물론 그때 찰스 펄전은 복음에 대한 지식이 있었겠죠. Claro, en aquel tiempo pues, Charles Spurgeon pues, traía conocimiento del Evangelio, eso sí. 그리고 그때 하나님께서 역사를 해주셔서 그 십자가에 달리신 주님을 보면서 찰스 펄전이 구원을 받았다고 합니다. Pero en ese momento Dios es el que hizo la obra en su vida, entonces realmente mirando, fijándose en Jesucristo de la cruz, él recibió la salvación. 그리고 엄청난 열정을 가지고 설교, 그러니까 복음을 전하는 사람이 되었습니다. Desde entonces, con la pasión muy grande, se hizo predicador para predicar el Evangelio. 영국에서 가장 유명한 복음 전도자가 있다면 찰스 펄전입니다. Si se les hablara del predicador más famoso de Inglaterra, sería Charles Spurgeon. 이 사람의 짧은 기도가 있는데요. Hay una oración corta de él. 하나님 제 몸에 예수님의 흔적을 갖게 해주십시오라는 것이 그분의 기도 제목이었습니다. El título de su oración fue Dios, hazme que yo traiga las marcas de Cristo en mi cuerpo. 그리고 영국의 또 유명한 사람 윌리엄 부스라는 사람이 있습니다. También apareció otro hombre predicador de Inglaterra llamado William Booth. 복음으로 전 세계 사람들을 구원해낸 군대라는 그 구세군이라는 이름을 가지고 전 세계 복음을 전한 사람입니다. Es el que ha formado el grupo que se llama Ejército de Salvación para predicar también el Evangelio en todo el mundo. 아주 많은 선교사들을 전 세계 파송했습니다. Entonces, gracias a él, muchos misioneros han sido enviados también en todo el mundo. 이 사람이 그런 얘기를 했습니다. Este hombre dijo lo siguiente, 마지막 시대가 되면은 그리스도 없는 교회들이 많아질 것이다. cuando sea fin del mundo va a haber muchas iglesias, pero que no te van a hablar de Cristo. 마지막 시대가 되면은 회개 없는 구원을 받는 사람들이 많을 것이다. Cuando sea fin del mundo va a haber pues salvación, pero sin arrepentimiento. 가짜 구원이죠. O sea, sería la salvación falsa, ¿no? 또 마지막 시대가 되면 교회에서 지옥 없는 천국을 전할 것이다. También dijo lo siguiente, cuando sea el fin del mundo, las iglesias te van a hablar del cielo, pero sin hablarte del infierno. 지금 우리 시대입니다. Es lo que está pasando en nuestro tiempo. 지금 우리 시대에 너무나 많은 교회들이 그리스도 없는 교회들이 되어가고 있습니다. En nuestro tiempo, muchas iglesias se han vuelto las iglesias, pero que no tienen a Cristo. 사람이 주인이 된 교회입니다. Pues solamente su dueño es un hombre nada más. 회개하지 않고 복음을 믿습니다. También creen en el Evangelio, pero sin haberse arrepentido. 지옥을 경험하지 않고 지옥을 말씀을 통해서 경험하지 않고 천국에 가려고 합니다. Quieren ir al cielo, pero sin haber experimentado el infierno a través de la palabra. 윌리엄 부스는 그것을 이미 예언을 했습니다. William Booth ya había profetizado acerca de este fenómeno. 이 사람이 영국에 있을 때 구세군을 통해서 영국에 너무나 많은 선한 영향력을 끼쳤습니다. Cuando este hombre estaba en Inglaterra, ha formado este grupo Ejército de la Salvación, así que ha podido dar la influencia muy buena a las personas. 그래서 영국 국왕이었던 에드와드 8세가 버킹엄 궁으로 그 윌리엄 부스를 초대를 했어요. Entonces Eduardo número 8 pues, lo invitó al palacio. 그래서 그 방명록에 이렇게 기념으로 이렇게 적는 것이 있었습니다. Entonces antes de entrar en ese palacio, pues hay un recado donde se escribe como recuerdo, ¿no? 거기다가 윌리엄 부스가 썼습니다. Allá pues William Booth escribió. 왕이여, 어떤 사람의 야망은 돈입니다. 네? 어떤 사람의 야망은 돈입니다. Querido rey, para algunas personas su ambición es dinero, 어떤 사람의 야망은 명예입니다. para otros su ambición es honor, 그러나 저의 야망은 사람의 영혼입니다. pero mi ambición es el alma de los hombres. 한 사람의 영혼을 건지는 것에 대한 갈급함이 윌리엄 부스에게는 있었습니다. O sea, este predicador William Booth traía el gran anhelo de salvar a un alma más.
이 외에도 영국에는 전 세계적으로 복음을 전했던 많은 사람들이 있었습니다. Aparte de ellos, en Inglaterra, pues aparecieron muchos predicadores que predicaba evangelio en todo el mundo. 말씀드린 것처럼 하나님께서는 영국에 복음을 심어주셨고 그 복음을 믿는 그리스도인들을 통해서 정말 큰 역사를 일으키셨습니다. Como les dije, Dios es el que ha sembrado el evangelio en el país Inglaterra y gracias a él también muchos predicadores muy famosos han salido y se ha predicado el evangelio. 좀 전에 독일, 영국, 미국을 중심으로 해서 세계 선교가 있었다고 했습니다. Hace rato les dije que el evangelio se ha predicado en todo el mundo, pero a través de los tres países, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? 미국에는 세 분만 소개를 해드리겠습니다. Ahora, acerca de Estados Unidos, les voy a presentar a tres hombres. 조나단 에드워드라는 분입니다. Este predicador que se llama Jonathan Edwards. 흔히 이 사람의 별명을 지옥불 설교자 또는 유황불 설교자 그렇게 부릅니다. Normalmente dicen que el apodo de este hombre es el predicador, pero del fuego del infierno o del azufre. 이분이 주로 한 설교가 뭐냐면은 구원받지 못한 사람, 구원받지 않은 사람이 얼마나 큰 위험에 처해져 있는지를 아주 신랄하게 그리고 생생하게 설명을 하고 전했던 사람입니다. O sea, ¿cuál era su mayor sermón que él daba a la gente? Normalmente les hablaba acerca de que los hombres que no han recibido la salvación están en un gran peligro. 그래서 이 사람이 쓴 대표적인 책이 하나님의 진노와 형벌 아래 놓여 있는 죄인이라는 책이 있습니다. Entonces hay un libro muy famoso, pero escrito por él, que se llama Los hombres que están bajo la ira y el castigo de Dios. 이 사람을 통해서 미국에서도 아주 큰 영적 부흥이 일어났습니다. Gracias a él también sucedió un gran avivamiento espiritual en Estados Unidos. 그 다음에 찰스 핀이라는 Y 사람입니다. otro predicador llamado Charles Finney. 이 사람은 구원받고 난 다음에 그 다음 날부터 복음을 전했다고 합니다. Se dice que después de que recibió la salvación, a partir del siguiente día, así predicaba el evangelio. 이 사람이 찰스 핀인데 핀이 주의라는 것이 있습니다. Este hombre se llama Charles Finney. Entonces hay una doctrina de Finney. 그것이 뭐냐면은 하나님도 있고 하나님과 사람이 있지 않습니까? O sea, ¿de qué se trata? Pues Dios está y el hombre está, por ejemplo. 그러면은 이 사람이 이 복을 받기 위해서는 있어야 될 조건이 있는 거예요. Entonces hay unas condiciones que se le tienen que cumplir a ese hombre para recibir la bendición de Dios. 하나님 편에서 하나님이 하실 수 있는 것을 최선을 다하셔야 됩니다. O sea, de parte de Dios, también Dios tiene que hacer, poner su parte. 사람은요? Pero, ¿qué tal con los hombres? 아무것도 안 해도 됩니까? ¿Está bien que los hombres no hagan nada para recibir la bendición de Dios? 아닙니다. 하나님처럼 사람의 편에서도 사람이 할 수 있는 최선을 다해야 됩니다. Así como Dios pone su parte también, dice que de parte de los hombres también tienen que poner a hacer su mayor esfuerzo para recibir la bendición de Dios. 그래서 하나님이 주권이 있으면 사람에게도 책임과 사람에게도 해야 될 의지가 있단 말입니다. O sea, él decía que Dios es el que tiene la soberanía con la que puede hacer lo que quiera hacer, pero de parte de los hombres ellos también tienen la responsabilidad para hacer su deber. 근데 왜 피니주의라는 말이 붙었냐면은 이 사람이 말하는 것은 사람 편에서 좀 더 큰 축복을 받기 위해서는 사람 편에도 더 책임을 다하고 더 의지를 가지고 살아가야 된다는 겁니다. Pero ¿por qué se le llama la doctrina de Finney? O sea, este hombre todavía enfatizaba diciendo que los hombres todavía tenían que hacer más esfuerzo, con más responsabilidad para recibir la bendición de Dios. 미국에서 가장 유명했던 사람이 가장 많은 복음에 영향을 끼친 사람이 보시고 있는 D.L. 무디라는 분입니다. Ahora el predicador también más famoso de Estados Unidos, así como ustedes ven, es D.L. Moody. 여러분 이 D.L. 무디는 D.L. 무디가 4살 때 아버지가 돌아가셨습니다. En caso de este hombre, D.L. Moody, cuando él tenía 4 años, se le murió su padre. 아버지가 돌아가실 때 무릎을 꿇고 이렇게 기도하는 자세로 이렇게 돌아가셨다고 합니다. Pero se dice que cuando estaba por morir su padre, así hincado de rodilla, como si estuviera haciendo la oración, murió. 그러니 아버지가 어렸을 때 돌아가셨으니 이 가정의 경제적으로 형편이 얼마나 어려웠겠습니까? Su padre murió cuando él era muy niño, entonces cuánto le ha de haber sido muy difícil, ¿no? Haber vivido con pobreza. 그래서 초등학교를 4학년도 제대로 못 마치고 학업을 그만뒀습니다. Ni siquiera pudo terminar el 4º grado de primaria, tuvo que también terminar de ir a la escuela. 그리고 외삼촌이 운영하는 구두 중고 그리고 구두를 수선하는 그것에서 일을 하기 시작했습니다. Y empezó a trabajar entonces en una zapatería de parte de su tío para reparar los zapatos como un zapatero. 그리고 주일에는 교회를 나가는 겁니다. Los domingos también él asistía a una iglesia. 근데 그 교회 학교에
자기를 가르치는 교학교 선생님이 계셨는데 킴볼이라는 선생님이 계셨습니다. Pero en la escuela dominical de la iglesia donde él iba, había también maestra de escuela dominical, se llamaba Kimball. 그 킴볼의 전도를 통해서 이 D.L. 무디가 18살 때 구원을 받은 겁니다. Gracias a la predicación también de su maestra de la escuela dominical, T.L. Moody recibió la salvación a los 18 años. 그 구원의 은혜가 너무 크게 마음 가운데 깊이 새겨졌습니다. Ahora le llegó esta gracia de la salvación muy grande en su vida, en su corazón. 그런데 그 외삼촌의 직장에서 일을 하는데 돈을 많이 벌었어요. Pero todavía en ese tiempo estaba trabajando en el trabajo de su tío, pero él ganaba dinero, mucho dinero. 그래서 이제 점점 나이가 들수록 하나님 말씀을 막 전하고 싶은 거예요. Pero cada que tenía más edad, como que le nacía ese deseo de predicar la palabra de Dios a la gente, ¿no? 근데 교회에서는 못 배웠다는 이유로, 배움이 적다는 이유로, 아는 것이 없다는 이유로 복음 전하는 것을 못하게 하는 거죠. Pero de parte de la iglesia le prohibían predicar evangelio, ya que él no traía pues, estudio ni aprendizaje. 그래서 D.L. 무디는 거리에 있는 어린이들, 학생들을 막 모아다가 주일날 자기가 가르치는 겁니다. Así que T.L. Moody empezó a reunir, juntar a los niños que andaban también en la calle y los domingos, juntándolos, les predicaba, enseñaba la palabra de la Biblia. 근데 그 시간이 지나면서 그 모임이, 그 집회가 점점 더 늘어나서 1000명이 넘는 그런 모임이 된 거예요. Pero conforme pasando tiempo, todavía este grupo pues, se hacía más grande, entonces llegó a ser un grupo tan grande donde se reunían 1000 personas. D.L. 무디는 배움이 적은 사람입니다. Pero T.L. Moody no traía estudio, ¿no? 지식이 아주 갈급한 사람이에요. Pero él como que su gran anhelo era obtener conocimiento, estudio. 그래서 무디는 그렇게 했다고 해요. Entonces se dice que Moody hizo como lo siguiente. 교회든 아니면 이 세상이든 자기보다 더 많은 그 지식을 가진 사람을 만나잖아요. Sea en la escuela, en este mundo, cada que él se topaba con las personas que parecían que traían más estudio que él. 그래서 항상 집에서 나갈 때는 봉투를 준비해서 나가는 겁니다. Entonces cada que él salía de la casa, pues él preparaba un sobre. 그래서 그 사람이 무디가 모르고 있는 그런 지식을 가지고 있으면 그걸 막 잡아 적는 거예요. Entonces cada que él hacía la plática con algunos hombres que traían conocimiento, algún estudio que Moody no sabía, entonces en ese momento él escribía. 누구를 만나도 하여튼 지식인을 만나면 자기가 모르는 그 지식 가지고 있으면 그것을 막 받아서 적는 겁니다. Con cualquier hombre con quien él platicaba, cuando él veía que traían conocimiento que él no sabía, entonces empezó a escribir. 신문이나 잡지에서도 아주 교훈적인 내용, 예화들 그런 것이 있으면 이렇게 찢어가지고 그 봉투에 또 넣는 거예요. Cada que leía también un periódico, una revista, si salió algo que él no había conocido, entonces arrancó ese papel y lo ponía en su sobre que traía. 토요일이 됐습니다. Ya llegó un sábado, 내일 학생들에게 가르쳐야 되잖아요. entonces siguiente día domingo, él tiene que enseñar a los niños, ¿no? De la escuela dominical. 그래서 봉투에 있는 것을 다 이렇게 불어놓습니다. Entonces los sábados, él entonces sacaba todo lo que había juntado durante la semana del sobre. 그것을 막 정리해가지고 그 다음날 또 학생들에게 또 가르칩니다. Entonces todo lo que él había juntado entre semana, los sábados empezó a acomodar y después siguiente día a los niños de la escuela dominical les enseñaba. 그래서 무디의 설교집을 보면 아주 내용이 쉽고 예화도 많고 누구나 다 읽으면 이해할 수 있는 그런 내용으로 돼 있다고 얘기를 합니다. Por eso se dice que al ver los sermones escritos por Moody, entonces así están escritos de manera fácil, tanto que cualquier hombre que lea también puede alcanzar a entender. También hay muchos ejemplos, anécdotas muy fáciles de entender. 근데 하나님께서는 무디에게 나중에 시간이 지나서 전도하는 일에 전무할 수 있도록 그렇게 기회를 주셨습니다. Pero luego, al pasar algo de tiempo, Dios le dio la oportunidad a Moody, este predicador, para que solamente se dedicara a predicar el evangelio. 근데 한 번은 무디는 미국에 있었고 이 미국에 있었던 무디가 영국으로 건너가서 스펄전을 간절히 보기를 원했습니다. Moody es el que estaba en Estados Unidos, pero un día él quería también ir a Inglaterra para conocer de todo su corazón a Spurgeon. 왜냐하면 영국에는 그리스도인들이 참 많잖아요. Es porque en aquel tiempo en Inglaterra había muchos cristianos no salvos. 그리고 모범적인 사람들이 많잖아요. También había muchos cristianos que vivían de ejemplo. 그 보고 싶은 간절한 마음을 가지고 영국에 갔습니다. Entonces lo quería conocer así personalmente a Spurgeon, así que él fue a Inglaterra. 그래서 한번 무디가 영국에 있는 스펄전을 만나서 스펄전이 하는 그 설교를 들었어요. Entonces un día, pues después de que fue a Inglaterra, se encontró con Spurgeon y llegó a escuchar el sermón que estaba dando Spurgeon. 무디가 큰 충격을 받았어요. Cuando escuchaba su sermón se quedó muy impactado Moody.
흔히 찰스 스펄전을 설교의 황태자라고 부르거든요. Normalmente el apodo de este predicador Charles Spurgeon es el emperador del sermón. 근데 그걸 들으면서 무디는 큰 충격을 받은 거예요. Escuchándole su sermón, Moody se quedó muy impactado, 자기 아는 것이 하나도 없다는 겁니다. porque en comparación con él decía que él no traía ningún conocimiento, no sabía nada. 지금 알고 있는 그 지식조차도 그 찰스 스펄전에 비하면 아무것도 아니라는 거예요. Aunque traía algún conocimiento, pero en comparación con Spurgeon, a quien él estaba escuchando, pues no era nada. 내가 성경을 너무 모르고 있었구나. Él decía, pues yo no conozco nada de la Biblia, entonces. 거기뿐만 아니라 조지 뮬러라는 사람을 만났습니다. No solo esto, se encontró con otro hombre llamado George Muller. 이 사람이 조지 뮬러거든요. Es él. 이 사람은 5만 번 하나님께 기도 응답을 받은 사람이라고 합니다. Se dice que es el hombre que ha recibido la respuesta de su oración 50,000 veces. 이 사람도 무디가 만났습니다. Todavía Moody se encontró también con ese predicador. 또 충격을 받은 거예요. Todavía se quedó impactado Moody. 아, 내가 지금 기도를 제대로 안 했구나. Pues yo no he hecho oración como debe de ser. 이분은 별로 말도 없어요. Este hombre, predicador George Muller, como que no hablaba mucho. 근데 시간만 되면 계속 기도하는 겁니다. Pero cada que llegaba a una hora, pues a un tiempo, de repente se puso a orar. 그래서 미국에 돌아와서 성경을 공부하고 그리고 하나님께 기도드리는 것에 내가 전무하겠다라고 결심을 하고 미국으로 돌아옵니다. Entonces, regresando a Estados Unidos, él determinó en su corazón para solamente dedicarse a estudiar la Biblia y hacer la oración. 그런데 좀 전에 무디가 돈을 많이 벌었다고 했잖아요. Pero hace poco les dije que Moody ganaba mucho dinero, ¿no? 예, 영업을 잘하는 거예요. Como que él, pues, sabía bien negociar con la 그래서 gente. 어떻게 하면 많은 사람들을 불러모아서 하나님 말씀을 듣게 할까 하는데 온 집중을 한 겁니다. Entonces solamente estaba concentrado en cómo podría invitar, también juntar a muchas personas para que ellas escucharan la palabra de Dios. 그래서 생키라는 그리스도인들을 만났습니다. Así que se encontró con otro cristiano llamado Senki. 오른쪽에 있는 사람이 생키라는 El 사람입니다. hombre del lado derecho es Senki. 이 사람이 노래를 너무나 잘 불렀던 것 같아요. Parece que este hombre Senki cantaba muy bonito. 그리고 이 사람이 노래 부르는 것을 듣기 위해서 많은 사람들이 모여들었습니다. Y en ese tiempo muchas personas estaban reunidas, juntadas para escuchar su canción de Senki. 그 찬양을 통해서 사람들이 하나님 말씀을 들을 수 있는 그 마음의 준비를 하게 한 겁니다. Entonces, a través de su alabanza que él daba, pues disponía el corazón de muchas personas para que escucharan bien la palabra de Dios. 그리고 무디가 복음을 전하는 것. Después de que él dio la canción, la alabanza, entonces después Moody predicaba la palabra de Dios. 여러분, 이 당대에 가장 많은 사람을 주님께 돌아오게 한 사람이 D.L. 무디입니다. En aquel tiempo, el predicador que ha hecho que muchas personas se regresaran con el Señor fue Moody. 예, 이처럼 독일, 영국, 미국을 중심으로 해서 온 세계 복음이 전해지는 그런 해외 선교가 세계 선교가 있었습니다. Como esto, de parte de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, ha comenzado la misión extranjera por la cual se ha predicado el evangelio en todo el mundo. 그런데 점점 더 시간이 지나면서 교회 안에 이상한 것들이 들어오기 시작했습니다. Pero cada que pasaba el tiempo, las cosas raras también se han metido en la iglesia. 정확하게 시기를 딱 정할 수는 없지만 이제 라우디게아 교회 그 시대의 특징이 나타나기 시작하는 겁니다. No podemos decir un cierto tiempo tan exacto, pero desde un cierto tiempo ha comenzado también la era de la iglesia Laodicea. 그 시작이 자유주의 신학의 시작입니다. Su inicio fue por la teología liberal. 19세기에 슐라이 에르마허라는 사람이 자유주의 신학을 가지고 들어왔습니다. En el siglo XIX, un hombre llamado Schley Ermajo es el que trajo la teología liberal. 여러분, 지금부터는 우리 시대까지 이어져 내려오는 교회사, 교회사를 말씀드리는 겁니다. Desde este momento les voy a hablar acerca de también la historia de la iglesia, pero que está conectada con nuestro tiempo. 여러분, 이 사람이 슐라이 에르마허라는 사람입니다. Este hombre que ven es Schley Ermajo. 이 사람이 말하는 자유주의 신학이 뭘까 하는 거죠. Entonces, ¿de qué se trata la teología liberal que traía este hombre, no? Que hablaba. 이 사람은 하나님 믿는다고 얘기를 해요. Este hombre decía que creía en Dios, 교회도 있습니다. que también había iglesia, 근데 이 사람이 추구하는 것은 자유주의예요. pero lo que él buscaba era el liberalismo. 자유주의는 두 가지 큰 특징이 있습니다. El liberalismo tiene dos características grandes. 첫 번째는 La primera, 성경을 절대적인 하나님의 영감으로 기록된 책이 아니라는 겁니다. o sea, dicen que la Biblia no es un libro escrito por la inspiración del Espíritu Santo.
그렇습니까? ¿Así es la Biblia? 아닙니다. Pues no. 디모데후서 3장 16절에 보면은 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 그렇게 기록되어 있습니다. Al ver 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Espíritu Santo, ¿no? 여러분 D.L. 무디가 이런 얘기했습니다. Y el Moody dijo lo siguiente, 믿음이라는 게 무엇일까요? ¿qué es la fe? 믿음이 무엇일까요? ¿Qué creen que es la fe? 믿음이라고 하는 것은 창세기 1장 1절부터 요한계시록 22장 21절까지 모두 다 하나님의 말씀으로 믿는 것을 믿음이라고 말하는 겁니다. La fe verdadera es creer desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta capítulo 22 y versículo 21 de Apocalipsis. La fe verdadera es creer toda la palabra de la Biblia. 예, 모든 성경은 하나님의 말씀입니다. Tal como dice, toda la escritura, la Biblia es la palabra de Dios. 그 기록된 대로 이루어졌고 그 기록된 대로 이루어질 겁니다. Tal como está escrito, se ha cumplido, tal como está escrito, se irá cumpliendo. 그것을 그대로 믿는 것이 믿음입니다. Creer tal como es la fe. 근데 이 사람은 그렇게 얘기하지 Pero 않았어요. este hombre no decía así, 하나님의 이 성경이 하나님의 절대적인 영감으로 기록되지 않았다는 겁니다. sino dijo, no creo que esta Biblia haya sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo. 달리 말하면요. En otras palabras, 성경에 오류가 있다는 겁니다. o sea que decía que había errores en la Biblia. 성경에 오류가 있기 때문에 성경을 비평할 수 있다는 거예요. Ya que hay errores en la Biblia, entonces alguien puede criticar contra esta Biblia. 그래서 성서 고등 비평이라는 말이 나옵니다. Entonces sale esta palabra, la crítica de la Biblia. 여러분 사람이 하나님이 말씀하신 그 성경을 비평하고 오류를 찾아낼 수 있습니까? Imagínense, siendo humanos, hombres, creen que ellos puedan criticar la Biblia, que es la palabra de Dios, y encontrar, buscar algunos errores de ella o no. 그런데 이 주의가 19세기의 교회 안으로 들어오기 시작한 거예요. Pero esta teología se ha metido en la iglesia a partir del siglo XIX. 그리고 이 사람이 두 번째 잘못한 것은 El segundo error que tuvo este hombre 하나님과 예수님 그리고 사람에 대한 정의를 잘못 내린 겁니다. fue la definición mala de Dios de Jesús. 여러분 우리가 알고 있는 하나님은 공의의 하나님이시자 사랑의 하나님이십니다. Dios a quien conocemos es Dios justo y a la vez Dios misericordioso. 근데 이 사람은 하나님의 공의를 감추고 오직 사랑의 하나님만 강조했던 겁니다. Pero este hombre solamente tenía escondida la justicia de Dios. Lo que enfatizaba solamente era el amor de Dios. 하나님을 이웃집에 있는 아주 마음씨 좋은 아저씨처럼 설명을 하는 거예요. Él explicaba considerando a Dios como pues, a un vecino de corazón muy generoso, amoroso. 그리고 하나님이 보내주신 예수님은요. Y cómo él definía acerca de Jesucristo enviado por Dios. 우리에게 윤리나 도덕을 가르쳐 주시는 도덕 선생쯤으로 이야기를 하는 겁니다. Él decía, pues tratando de darles a entender a la gente que Jesucristo es como un maestro moral que nos enseña cosas buenas. 그렇습니까? ¿Así es, Jesús? 그리고 사람에게는 어떻게 설명했을까요? Y cómo él definía acerca del hombre, 여러분 사람은 전적으로 타락한 존재입니다. decía, los hombres están bien corrompidos. 하나님의 은혜가 아니면 결코 천국에 갈 수 없습니다. Si no fuera por la gracia de Dios, Dios jamás podría ir al cielo. 그러나 이 사람이 말하는 사람의 정의는 다릅니다. Pero la definición que él decía acerca del hombre era diferente. 사람의 능력이 있다는 거예요. Él decía, los hombres tienen poder, 사람이 착하다는 겁니다. o sea que los hombres son buenos. 하나님이 보실 때 하나님 받을 만한 선한 것을 할 수 있다고 하는 거예요. A los ojos de Dios, los hombres pueden hacer buenas obras que pueden ser aceptadas por Dios. 여러분 누가 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 의지하고 구원받는지 아세요? ¿Saben quiénes son los que pueden realmente recibir salvación confiados en Jesús, en su gracia? 거룩하신 하나님 앞에 내가 지옥 갈 수밖에 없는 철저한 죄인이라는 걸 깨달을 때 예수님을 의지할 수 있는 힘이 생기는 거예요. Cuando se dan cuenta de que son pecadores corrompidos delante de Dios, entonces solamente confiados en Jesucristo ellos pueden recibir la salvación, ¿no es así? 근데 자유주의 신학에서 말하는 하나님은요. Pero ¿qué es lo que dice entonces esta teología liberal? 이웃집 마음 좋은 아저씨예요. Pues para ellos Dios es considerado como un vecino de corazón generoso 사람은요. y el hombre 착하고 선한 사람이에요. es considerado como un hombre así de buen corazón nada más. 하나님과 사람 사이를 엄청 가깝게 놨던 겁니다. O sea que lo que ellos dicen es que la distancia entre Dios y el hombre está muy corta. 그러니 정확히 말하면 자유주의 신학에서는 예수님이 굳이 하나님과 사람 사이 필요가 없는 거예요. Para decirles exactamente según la teología liberal, Jesucristo no se necesita entre Dios y los hombres. 그러니 이런 사조를 가지고 어떻게 구원을 받겠냐고. Con este tipo de la enseñanza, ¿cómo creen que las personas puedan ser salvas? 그런데 이 자유주의가
무너지기 시작했습니다. Pero esta teología liberal entonces desde un cierto tiempo empezó a caer para abajo, 왜냐하면 1차 세계대전, 2차 세계대전이 있었거든요. porque hubo por ese tiempo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 아니 사람이 선하다며, Pues no que pues los hombres son buenos, 아니 하나님을 기쁘게 할 수 있는 그런 능력이 있다면서, no que los hombres tienen poder para acercarse a Dios con su propia fuerza. 근데 왜 이렇게 전쟁을 일으켜가지고 많은 사람을 죽이냐고. Si realmente los hombres fueran buenos, entonces ¿por qué harían la guerra para matar a tantas personas? 그것도 전 세계적으로 많은 사람을 이렇게 죽게 할 수 있냐고. ¿Cómo es posible que los hombres que dicen que son buenos puedan matar a tantas personas del mundo? 그래서 자유주의 신학이 점점 더 쇠약해지기 시작했어요. Entonces, a través de esto, la teología liberal sí empezó a caer para abajo y se ha debilitado. 그리고 그 즈음에 다시 교회 안에서 나타나는 것이 신정통주의라는 겁니다. Y también por este tiempo, otra cosa que se ha metido dentro de la iglesia es neo-ortodoxia. 우리가 좋아하는 정통주의라는 게 있죠. O sea, hay algo que nos gusta que se llama ortodoxia, ¿verdad? 예, 초대교회 가르침입니다. O sea, la ortodoxia es la enseñanza del tiempo de la iglesia primitiva 하나님의 거룩하심, acerca de la santidad de Dios, 인간의 죄인됨, de que los hombres son pecadores, 오직 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄 사함을 받는 것. de que solamente por la sangre de Cristo pueden recibir perdón de pecado. 이 신정통주의도 그렇게 얘기를 하는 거예요. Esto es la ortodoxia, pero la neo-ortodoxia todavía dice esto. 그 대표적인 사람이 칼바르트라는 사람입니다. El hombre representante de la neo-ortodoxia es Karl Barth. 근데 이 사람이 결정적으로 잘못한 게 있습니다. Pero este hombre traía un error muy fatal. 이렇게 얘기합니다. Él dice como lo siguiente: 하나님 앞에 사람은 죄인이기 때문에 예수님 통해서 구원 받아야 됩니다. ya que los hombres son pecadores ante Dios, entonces necesitan ser salvos por Jesucristo. 그러나 성경은 오류가 있는 책입니다. Pero la Biblia es el libro que tiene error. 맞나요? 틀려요? ¿Es correcto o no lo que dice? 틀린 겁니다. Es incorrecto. 성경에 오류가 있기 때문에 우리가 이 성경을 절대적으로 신뢰할 수는 없다는 겁니다. Ya que la Biblia tiene error, entonces no podemos confiar en esta palabra de la Biblia 그러나 al 성경에 100%. 오류가 있지만 이 성경을 배우는 가운데 성령의 역사가 있기 때문에 이 부족하고 오류가 있는 책이라 할지라도 구원은 받을 수 있다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. Y después él decía, aunque la Biblia tenga error, ya que también el Espíritu Santo hace la obra, cuando aprendemos la palabra de la Biblia, entonces por su ayuda podemos recibir la salvación. Eso sí. 그래서 정통주의가 아니라 신정통주의다 그렇게 부릅니다. Entonces eso no es la enseñanza de la ortodoxia, sino se llama la neo-ortodoxia. 그리고 신자유주의라는 것이 또 교회에 들어왔습니다. Y también otra cosa que se llama también neoliberalismo entró en la iglesia. 이것이 뭐냐면은 ¿Qué es esto? 좀 전에 자유주의라고 하는 것이 하나님은 이웃집에 좋은 아저씨, 예수님은 도덕 선생님, 그 정도로 우리가 자유주의에서 이렇게 얘기를 했잖아요. Hace poco aprendimos que la teología liberal dice que Dios es considerado solamente por un Dios así de corazón generoso, misericordioso, y Jesucristo es considerado como un maestro moral, ¿verdad? 근데 1960년대 들어와서 이 자유주의가 더 발전해가지고 하나님 그리고 예수 그리스도께서는 우리를 억압에서 해방시켜주는 분이다 이렇게 발전해 나가는 Pero 겁니다. a partir del año 1960, por ahí todavía este liberalismo ha avanzado y llegó a un grado de decir que Dios y Jesucristo son los que nos liberan de nuestros pecados. 이스라엘 민족이 이 애굽에서 400년 동안 종살이 했잖아요. Los israelitas fueron esclavos en la tierra de Egipto durante 400 años, ¿no? 하나님께서는 열장을 통해서 애굽을 심판하시고 이스라엘 민족을 구원해 주셨잖아요. Pero Dios hizo caer las 10 plagas sobre la tierra de Egipto, gracias a las cuales así Dios salvó a los israelitas de la tierra de Egipto. 예, 억압에서 해방시켜 주시는 하나님이다 말입니다. O sea, es Dios quien los ha salvado de la esclavitud. 지금도 마찬가지다. Pero dice, todavía es así. 지금도 가난한 사람, 억압받는 사람, 핍박받는 사람, 불공평에 있는 그 사람들을 건져내는 것이 하나님의 일이라는 겁니다. Todavía la obra de Dios es salvar a los oprimidos, a los necesitados, a los que también a los pobres. 그래서 데모할 때, 시위할 때 앞장서는 신부들, 목사들이 있죠. Entonces, cuando hace la manifestación, a veces hay unos pastores sacerdotes que también participan, ¿no? en la manifestación. 예, 그 사람들이 이 신자유주의의 영향을 받은 사람들입니다. Ellos también han sido influenciados por este neoliberalismo, por eso. 그리고 1900년대 중반에
그때부터는 종교 통합 운동이 일어납니다. Y a mediados del año 1200 también, una cosa que se ha levantado es la unión de la religión. 가는 길은 달라도 만나는 것은 한 곳이다. 그렇게 얘기하는 거죠. Dicen así, el camino en que estamos es diferente, pero la meta a donde vamos a llegar es igual. 여러분 가는 길이 다른데 한 곳에서 만납니까? Imagínense, el camino en que están es diferente, entonces ¿cómo es posible que puedan llegar a una meta? 가는 길 다르면 만나요, 못 만나요? Si está en el camino diferente, entonces ¿van a llegar al mismo lugar o no? 예, 못 만납니다. No. 성경적인 믿음을 가져야지 성경에 기록된 천국에 가는 겁니다. Hay que traer la fe bíblica para poder ir al cielo del cual la Biblia habla. 여러분 우리 시대 교독교를 말씀드리겠습니다. Les voy a hablar acerca de también el cristianismo de nuestra iglesia, 여러분 우리 de 시대는 nuestro tiempo, perdón. 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 사람을 기쁘게 하는 교회들이 너무 많습니다. En nuestro tiempo, lejos de agradarle a Dios, hay muchas iglesias que le agradan a los hombres. 우리 시대 기독교를 두 개 주의로 말씀드릴 수 있습니다. Y también el cristianismo de nuestro tiempo se puede interpretar por las dos cosas. 하나는 신비주의고 하나는 교리주의입니다. La primera es misticismo y la segunda es doctrinalismo. 여러분 신비주의가 뭘까요? ¿Saben qué es misticismo? 신비주의는 오순절 교회 계열에서 강조하는 것들입니다. Misticismo es la cosa que como la iglesia pentecostés siempre enfatiza, ¿no? 예, 기적과 체험을 강조하는 거죠. O sea, ellos enfatizan los milagros y su experiencia que han tenido. 그리고 감정이나 방언이나 꿈을 이렇게 주의 깊게 해석하고 또 그걸 강조하는 겁니다. Y el misticismo también así se dedica a hablar los sueños y también a hablar en lengua. 그게 신비주의입니다. Todo esto es el misticismo. 두 번째는 교리주의입니다. Ahora, la segunda cosa es doctrinalismo. 그것은 장로, 감리, 성결 그리고 침례 이런 것을 말하는 겁니다. La iglesia presbiteriana, metodista, la iglesia de la santidad y bautista son las que hablan de doctrinalismo. 예, 성경의 교리를 가르치는 거죠. Claro, te enseñan de la doctrina de la Biblia, 자, 그럼 성경은 뭘까요? pero ¿qué es la Biblia entonces? 성경은 신비주의일까요? 교리주의일까요? ¿Creen que la Biblia pertenece a misticismo o a doctrinalismo? 여러분 성경은 신비주의도 아니고 교리주의도 아닙니다. La Biblia no pertenece a misticismo, pero ni a doctrinalismo. 여러분 성경이라고 하는 것은 그 말씀이 실제 내 마음, 내 영혼 속에 믿어지고 그 말씀으로 말미암아서 복음으로 말미암아서 내 삶이 가치관이 바뀌는 겁니다. La Biblia es la palabra que los hombres aceptan en su corazón y gracias a esto realmente su vida cambia. 데살로니가 1장 1절 5절입니다. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. 네, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 여러분 복음, 성경을 말하는 겁니다. El evangelio habla de la Biblia. 이 복음, 이 하나님의 말씀이 말로만 너에게 이런 것이 아니라고 했습니다. Dice, este evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. 말로만 이런 게 뭡니까? ¿A qué se refiere llegar solamente en palabras? 그 교리주의인 거예요. Es solamente doctrinalismo, si llegar solamente en palabras, ¿no? 여러분 많은 교회에서 이 성경을 가르칩니다. Muchas iglesias te enseñan de la Biblia, 그런데 이 말씀, 이 예수 그리스도의 복음이 실제 마음 가운데 믿어지냐 말입니다. pero que si realmente han creído esta palabra del evangelio en su corazón realmente. 정말 그 말씀이 마음속에 들어와서 성령과 능력과 확신이 있냐 말입니다. Que si realmente esta palabra del evangelio ha sido grabada en su corazón para que ocurra realmente la obra del Espíritu Santo y en plena certidumbre y con poder. 말로만 그들에게 임한 겁니다. Si no fuera eso, solamente les llegó en palabras nada más. 말로만 그들의 귀에 들어간 겁니다. Nada más estas palabras entraron en sus oídos. 그들의 삶은요. Pero ¿qué tal es su vida entonces? 기도하고 교회 나오는 것 빼고는 세상 사람하고 똑같습니다. Bueno, nada más viene a la iglesia para escuchar palabra, hacer oración, pero al ver su vida cotidiana viven como otros hombres del mundo. 성경은 분명히 말씀합니다. Pero la Biblia dice 이 ciertamente, 복음이 말로만 너에게 이런 것이 아니라 este evangelio no llegó
en palabras solamente a vosotros, 능력과 성령과 확신으로 된 것이라. sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 이 말씀, 이 복음이 내 삶의 실제다 말입니다. O sea, esta palabra, este evangelio tiene que ser la realidad de su vida. 이것이 내 바탕이고 내 삶의 기초가 돼서 내 삶을 이끌어가는 겁니다. Esta palabra tiene que ser la base de su vida para que puedan ir dirigidos, guiados por la palabra. 여러분, 그것이 성경에서 말씀하는 복음이라는 겁니다. Esto es el evangelio que dice la Biblia. 여러분, 그러면 이 복음에 비추어서, 이 말씀에 비추어서 신비주의가 뭘까요? Entonces, basados en esta palabra, ¿qué creen que es el misticismo? 여러분, 우리가 수박이 있습니다. 수박. Por ejemplo, aquí hay una sandía. 수박을 먹어야 돼요. Hay que comer la sandía, ¿no? 근데 수박을 먹어야 되는데 사과를 먹어버렸어요. Pero hay que comer la sandía, pero imagínense, comieron la manzana. 여러분, 먹기는 먹었어요. ¿De qué comieron? Comieron. 수박 먹었어요? 사과 먹었어요? Pero comieron la sandía o la manzana en realidad. 수박을 먹어야 되는데 사과를 먹었어. Tenían que comer la sandía, pero ¿qué comieron? La manzana. 잘못된 거죠. Está mal, ¿no? 여러분, 복음을 들어야 됩니다. Tienen que escuchar el evangelio. 복음이 믿어져야 되는 Tienen 거예요. que creer en el evangelio. 근데 체험은 했어. Pero ¿de qué experimentaron? Experimentaron algo. 아, 막 방언이 터졌네. Tienen la experiencia de haber hablado en lengua. 아, 꿈에서 하나님도 봤어요. También en su sueño vieron a Dios. 아, 그리고 병에서 기적적으로 Y 나아버렸어. se dice que también fueron sanados de su enfermedad de manera milagrosa. 기도하는데 막 불처럼 내 마음 가운데서 뜨거움을 느꼈어요. Cuando hacían la oración también sentía algo caliente en lo profundo de su corazón. 체험하긴 했어. ¿De que tuvieron la experiencia? Tuvieron la experiencia. 근데 하나님이 주신 체험이냐 말이에요. Pero que si realmente esta experiencia fue de Dios o no. 아닌 거예요. No, nada de Dios. 복음으로 내 삶이 변화되고 복음으로 내 생각과 마음이 변화되어야 되는 거예요. A través del evangelio, su vida, su forma de pensar, su forma de la vida tiene que cambiar. 여러분, 이거 아주 큰 심각한 문제입니다. 실은. Esto es un problema muy grave. 여러분, 복음을 모르는 상태에서 사람이 기적이나 또는 꿈이나 방언을 경험해 버리면 그게 아주 크게 느껴집니다. Imagínense, en el estado en que no conoce nada del evangelio, si los hombres experimentaron unos milagros grandes, por ejemplo, ser sanados, hablar en lengua y soñar y todo esto, les llega de manera muy fuerte a su vida. 여러분, 기적을 통해서 하나님 믿는 사람들 있잖아요. Hay algunas personas que dicen que creen en Dios porque vieron o experimentaron algunos milagros, ¿no? 여러분, 그 사람들한테 제가 아무리 말씀을 통해서 하나님 믿으셔야 돼요 이렇게 얘기해도 안 들어갑니다. Por mucho que yo les diga a ellos que tienen que creer en Dios a través de la palabra de la Biblia, ellos no aceptan. 그 사람들이 뭐라는지 알아요? ¿Saben qué dicen ellos? 예, 목사님, 나는 경험했어요. El pastor, ya experimenté. 목사님, 기적 경험해 봤어요? ¿Usted ha experimentado algún milagro en su vida? 아, 꿈에 하나님 나타나 ¿A 봤어요? poco usted ha visto a Dios en su sueño? 그렇게 체험을 해버리면요, 하나님 믿기 진짜 어렵습니다. Si tuvieron este tipo de la experiencia, entonces es muy difícil que crean en Dios de manera correcta. 여러분 조심하세요. Tengan cuidado ustedes. 여러분 기적이나 체험 이런 것은 절대 믿으시면 안 됩니다. Jamás tienen que creer en este tipo de cosas, por ejemplo, de sanación o de los milagros. 예, 하나님 기적 행하십니다. Claro, Dios hace milagros, 근데 하나님만요? pero solo Dios hace, 아니요. no solo Dios. 마귀도 기적 행해요. Satanás también sabe hacer milagros. 마지막 때 가장 많은 기적 역사를 일으키는 것이 마지막 때 그것이 마귀입니다. En el último tiempo, el que hace más milagros es Satanás diablo. 데살로니가 후서 Segunda de Tesalonicenses, 2장입니다. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. 데살로니가 후서 2장 9절에서 12절까지입니다. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de versículo 9 a 12. 눈으로 읽으세요. Ustedes lean solo con sus ojos, 읽어드리겠습니다. porque les voy a leer. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 여러분 악한 자의 임함이 이렇습니다. Inicuo cuyo advenimiento es así. 능력과 표적과 기적입니다. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 혹시 이 안에 오순절 계열의 교회를 다니는 분 계십니까? ¿Alguien de ustedes se ha congregado en la iglesia Pentecostés, en alguna iglesia? 네, 조심하셔야 됩니다. Tengan cuidado. 방언하고 기적하고 감정을 북돋워서 막 찬양하는 것이 결코 하나님의
하나님을 아는 방법은 아니란 말입니다. A pesar de que hablaban pues en lengua, también cantaban, alababan a Dios bien emocionados, pero esas no eran las maneras de conocer a Dios. 여러분, 우리는 하나님의 하신 일을 통해서 하나님을 믿으셔야 돼요. Nosotros tenemos que creer en Dios a través de las obras hechas por Dios. 하나님 하신 일이 어디 있는데요? ¿Dónde está la obra hecha por Dios? 이 성경에 En 기록된 la Biblia escrita. 성경에 기록된 하나님이 하신 일을 통해서 하나님 믿는 것이 가장 안전한 겁니다. Para que sea la manera más segura, tiene que creer en Dios a través de las obras hechas por Dios, pero a través de la Biblia. 하나님이 우리를 위해 하신 일이 있습니다. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros. 그 안에 복음이 그 안에 기록돼 있어요. Entonces su obra es el Evangelio. 그 복음을 올바로 성경적으로 믿고 천국 가는 것입니다. Entonces tienen que creer en el Evangelio de manera correcta, conforme a la Biblia, y después poder ir al cielo. 여러분, 신비주의는 위험한 겁니다. El misticismo es algo peligroso. 그럼 교리주의는 뭘까? Ahora, ¿qué es el doctrinalismo? 우리가 수박이 있습니다. Por ejemplo, hay una sandía, 근데 이 교리주의는 뭐냐면은 이 수박에 대해서 다 아는 거예요. pero ¿de qué habla este doctrinalismo? ¿De que conocen esta sandía? La conocen. 바깥에 녹색이고, Ah, pues lo de fuera tiene color verde. 그리고 까만 줄도 쳐져 있고, También tiene las líneas negras, 그 안에 쪼개 보면은 빨갛고, rayas negras, y también al partir por la mitad, pues al ver interior, color rojo. 그 까만 씨도 있고, Y también hay semillas negras. 그리고 먹으면 시원하고 달고. Si prueban, también les sabe dulce y también se siente fresco. 예, 교리주의는 다 가르칩니다. Pues de que así el doctrinalismo te habla de la sandía. 먹지는 않아요. Pero ¿cuál es el problema? No la comen. 먹어야 되잖아요. Tienen que comerla, ¿verdad? No solo conocerla. 아무리 수박을 알아도 먹지 않으면 그건 자기에게 들어온 것이 아니에요. Aunque tengan conocimiento de la sandía, si no la comen, entonces esa sandía no ha entrado en uno. 장로, 감리, 침례, 성결 그 교회들이 교리를 가르칩니다. 이렇게. Las iglesias presbiterianas, metodistas de la santidad y bautistas te hablan de la doctrina de la Biblia. 성경 가르쳐요. Si te hablan de la Biblia. 그러나 그것이 능력과 성령과 확신으로 믿어지냐? Pero que si realmente los que están escuchando esta palabra pueden creer con gran poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 그렇게 경험한 사람들은 거의 없습니다. Casi no hay personas que experimentan de esta manera. 이미 촛대가 옮겨졌습니다. Porque es porque el candelero ya se había movido. 제가 말씀드린 그 교리들 가지고 있는 그 교회들은 아주 오래전에 전부 다 복음이 있었습니다. Las iglesias de las que yo les acabo de mencionar, pues antes traían el Evangelio. 성령님의 역사가 있었단 말입니다. O sea, en las cuales había obra del Espíritu Santo. 그러나 지금은요, Pero ¿qué tal es ahora? 거의 그런 역사를 찾기 어렵습니다. Casi es difícil que suceda la obra del Espíritu Santo en esas iglesias. 그러면 데살로니가 후서 1장처럼 실제로 복음이 성령과 능력을 확신으로 믿어지면 어찌 되냐? Entonces, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 1, si realmente han creído en el Evangelio por el poder, por el Espíritu Santo y por certidumbre, ¿qué va a pasar? 9절 10절입니다. Versículos 9 y 10, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 예, 복음을 성령과 능력으로 확실하게 믿어진 사람들의 변화가 지금 기록되어 있습니다. Aquí está escrito el cambio de los que han creído en el Evangelio por el poder, por el Espíritu Santo, por plena certidumbre. 예, 우상을 버리고 하나님께 돌아왔습니다. Ellos son los que han abandonado sus ídolos para regresar con Dios. 돌아온 것만뿐 아니죠. No solamente se convirtieron a Dios, 예, 참되신 하나님을 섬기는 겁니다. ahora en su vida sirven al Dios vivo y verdadero. 그리고 다시 오실 주님을 기다리는 삶을 살아가는 Y 겁니다. ahora llevan la vida de esperar a Jesucristo de la segunda venida. 기다리며 산다는 것은 합당한 삶을 산다는 거예요. O sea, esperarlo significa que viven de manera digna ante Dios. 시간이 지나서 더 이상 하기가 좀 어렵고요. 교회에서 사는요. Ahora que se nos pasó mucho tiempo, entonces es difícil que continuemos la historia de la iglesia. 우리 교회 복음의 역사를 말씀드리려고 합니다. Ahora les voy a hablar acerca de la historia de la iglesia nuestra. 우리 교회의 복음의 역사를 말씀드리려면 무디 이야기를 해야 됩니다. Para hablarles la historia de la iglesia nuestra, tengo que empezar con Moody. 1882년 D.L. 무디가 45살 되던 해였습니다. En el año 1882, cuando Moody tenía 45 años, 네 번째 영국에 가서 복음 집회를 한 겁니다. entonces fue la cuarta vez que fue a Inglaterra para ahí dar este seminario. 그때 캠브리지 대학에서
많은 학생들 대상으로 복음을 전했거든요. En ese tiempo, en una universidad llamada Cambridge de Inglaterra, delante de muchos alumnos, él estuvo predicando el Evangelio. 그런데 그 캠브리지 대학에서 7명의 학생들이 많은 사람들 가운데 구원받은 많은 사람들 가운데 7명의 구원받은 학생들이 De 있었습니다. entre muchos alumnos de la Universidad Cambridge que han recibido salvación, había 7 también especiales que recibieron salvación. 당시 이 굉장히 돈이 많은 귀족 집안의 자녀들이었고요. En aquel tiempo, ellos eran hijos de los nobles que traían mucho dinero. 그 중에 대표적인 사람이 C.T. 스터드라는 사람입니다. El hombre representante de ellos se llama C.T. Studd. 이 사람이 복음을 무디가 전해주는 그 복음을 듣고 깊이 그 구원의 은혜를 깨달은 겁니다. Este alumno C.T. Studd, escuchando el evangelio predicado por el predicador Moody, entonces se dio cuenta en lo profundo de su corazón acerca del evangelio. 그리고 이 사람이 구원받았을 때 그 당시에 영국에 있었던 그 허드슨 테일러가 중국에서 복음을 전하고 있었습니다. En aquel tiempo, cuando él recibió la salvación, el predicador Hudson Taylor era quien había sido enviado a China para predicar el evangelio ahí. 그래서 이 7명이 허드슨 테일러의 선교를 돕기 위해서 중국으로 들어간 겁니다. Entonces, estos 7 alumnos, pues, que recibieron salvación, fueron también a China para ayudarle la misión a Hudson Taylor. 그런데 이 7명 중에 좀 전에 말씀드린 그 C.T. 스터드라는 사람이 이 리더격이었었거든요. Pero de entre los 7, el hombre del quien yo les dije, C.T. Studd era como líder de ellos. 이 사람이 50살 되던 해에 아프리카 콩고 지역으로 선교를 또 떠나게 됩니다. A los 50 años, este hombre también fue como misionero a un país de África que se llama Congo para predicar. 그때도 이미 이렇게 너무 이렇게 선교를 하는데 열정을 쏟아서 몸이 많이 병들어 있는 상태였어요. Pero él ya había dedicado también mucho tiempo para hacer la misión, entonces él estaba muy enfermo. 예, 그럼에도 불구하고 아프리카에 선교를 갔습니다. Sin embargo, él fue a África por la misión. 그리고 자기가 남은 때가 얼마 남지 않았다는 것을 알고 전 세계에 복음을 전하기 위해서 웩 선교부라는 것을 이렇게 만들게 됩니다. Él no sabía que pues, le faltaba mucho tiempo en su vida para predicar el evangelio, entonces él formó una organización misionera que se llama WEC. 그리고 그 웩을 통해서 전 세계 복음을 전하고 선교사를 보내는 겁니다. A través de esta organización misionera que se llama WEC, ha enviado también los misioneros a los países, a otros países para predicar el evangelio. C.T. 스터드가 죽었습니다. C.T. Studd ahora murió. 그리고 그 웩의 대표로 그 C.T. 스터드의 사위였던 놀만 그랍이라는 사람이 그 웩 선교부의 대표를 맡게 됩니다. En esa organización misionera, su yerno de C.T. Studd llamado Nolan Grab, se hizo líder de esa WEC. 근데 그 사람이 1960년대 초에 한국으로 왔어요. Pero ese hombre, por principio del año 1960, fue a Corea, 왜냐하면 한국에 대한 소식을 들었어요. porque él había escuchado acerca de la noticia de Corea. 한국이 전쟁이 있은 그 다음에 하나님을 믿는 사람들이 너무나 많아졌다는 Él 거예요. escuchó la noticia de que en Corea, después de que hubo guerra de Corea, hubo muchos cristianos. 그래서 한국의 복음이 어떻게 전해졌느냐 그걸 보고 싶어가지고 놀만 그랍이라는 사람이 한국에 온 겁니다. Entonces ese hombre, Norman Grab, fue a Corea para ver cómo se está predicando el evangelio así tan fuertemente en Corea, para ver. 근데 아주 큰 실망을 합니다. Pero cuando fue a Corea se decepcionó mucho. 교회 안에는 사람들이 많습니다. Pues en las iglesias de que había muchas personas. 그런데 Pero 구원받은 사람이 없는 거예요. al verlos no había salvos. 그리고 큰 실망을 합니다. Por eso se decepcionó mucho con Corea. 그리고 다시 영국으로 돌아가. Otra vez él se regresó a Inglaterra. 그리고 선교사들 중에 한국에 있는 사람들을 생각하니까 너무 불쌍한 거예요. Después de que regresó a su país, entonces pensando en los coreanos, como que tuvo mucha compasión de ellos. 그래서 선교사를 보냈습니다. Así que él envió a un misionero a Corea. 그 선교사가 영국 이름으로는 케이스 글라스입니다. Ese misionero se llama Case Glass. 그 사람은 한국 이름을 바꿔가지고 길기수라고 이렇게 불렸습니다. Entonces él todavía puso también nombre coreano que se llama Kilgisu. 그리고 그뿐만 아니라 미국하고 네덜란드에서도 선교사를 보내서 한국에 와 있었던 사람이 이미 있었습니다. Pero antes de que él fuera enviado Case Glass, todavía en Corea había unos misioneros que habían sido enviados de Inglaterra y también 영국하고 네덜란드. de Holanda. 그래서 그 사람들이 연합해서 복음을 전했습니다. Entonces los misioneros que estaban en Corea se unieron para predicar el evangelio. 그들이 전한 복음을 듣고
1962년 이현 목사님이 구원을 받으셨습니다. Entonces, escuchando el evangelio de los misioneros que estaban predicando, en el año 1960, Pastor Juan Lee recibió la salvación. 우리가 수요일마다 보잖아요. Es el pastor a quien vemos los miércoles, 그러니까 ¿no? 이현 목사님이 1966년부터 복음을 교회 가운데 복음을 전하기 시작했습니다. Entonces, a partir del año 1966, Pastor Juan Lee de nuestra iglesia empezó a predicar el evangelio en Corea. 그러니까 이현 목사님께서 전하고 우리가 받은 그 복음이 뭐냐면은 역대 모든 순수한 복음 전도자들이 전했던 그 복음입니다. O sea, ¿qué es el evangelio que nosotros tenemos? ¿Qué es el evangelio que estamos predicando, que está predicando Pastor Juan Lee? Es el evangelio que los hombres de la fe han tenido, han guardado de manera pura. 더 거슬러 올라가면 마틴 루터가 전한 복음이고요. Es el evangelio que Martín Lutero todavía predicaba. 더 올라가면 사도 바울이 전한 복음입니다. Es el evangelio que apóstol Pablo predicaba, el que tenemos. 그리고 예수님이 죽고 부활하시고 우리에게 성경으로 남겨준 그 복음입니다. Es el evangelio que que Jesucristo ha cumplido por su muerte y resurrección. 이것은 홍 목사님이 수양회 때 상담하는 장면이고요. Es el pastor Juan quien está dando la consulta en un retiro. 그리고 이 복음이 지금 멕시코로 이렇게 지금 전해져 왔습니다. Y este evangelio también se ha predicado actualmente aquí en México. 여러분 우리가 이렇게 교회사를 공부를 해보면 우리가 반드시 해야 될 일이 숙제가 생깁니다. Ahora que aprendemos esta historia de la iglesia, entonces nos llega una tarea que tenemos que hacer sin falta. 저 개인적으로 이렇게 생각합니다. Personalmente pienso así. 첫 번째, La primera, 우리 각자가 구원의 은혜에 깊이 젖어 있어야 된다는 겁니다. primero, cada uno de nosotros tiene que estar bien sumergido en la gracia de la salvación. 천국 가도 내가 가고 지옥 가도 내가 가는 겁니다. El que irá al cielo soy yo, el que irá al infierno también soy yo, cada quien. 내가 중요하다는 것은 내가 사랑하는 사람들도 더없이 중요하다는 겁니다. Si cada uno de nosotros es importante, eso significa que nuestros seres queridos también son muy importantes. 그들에게 복음을 전하기 위해서 나라는 사람이 먼저 우리 각자가 구원의 은혜에 깊이 젖어 있어야 됩니다. Para predicarles el evangelio a ellos, entonces primero nosotros mismos tenemos que estar bien metidos, sumergidos en el evangelio. 그리고 하나님의 말씀에 순종하면서 이 구원의 은혜, 이 복음의 가치를 깊이 생각을 하셔야 됩니다. Ahora también en lo que obedecemos la palabra de la Biblia hay que valorar grandemente este evangelio. 여러분 각 사람이 죽음을 건너갈 때 유일하게 붙잡는 것이 복음이라는 겁니다. Cada quien cuando muera, la única cosa que le va a quedar, que tiene que aferrarse es solamente el evangelio. 그래서 우리가 때마다 일마다 늘 자기 전에 일어나서 우리가 생각해야 될 것은 복음의 가치입니다. Así que cada tiempo, cada hora, cada que nos despertamos y cada que dormimos, lo que tenemos que siempre pensar es el evangelio. 그리고 성령의 능력을 의지해서 우리가 전도를 해야 된다는 겁니다. Ahora, confiados también en el poder del Espíritu Santo, hay que predicar esta palabra. 그래서 우리가 7번에 걸쳐서 교회사를 배웠습니다. Entonces hemos aprendido la historia de la iglesia con 7 clases. 우리가 가지고 있는 복음, 전하고 있는 복음, 우리가 믿고 있는 복음은 가히 이 세상에서 무엇과도 견줄 수 없이 보배롭고 귀한 겁니다. El evangelio que tenemos, el evangelio que creemos, ni se puede comparar con otras cosas del mundo, es el más precioso y el más valioso. 비록 우리 시대 라우디아 교회 시대를 살아가고 있지만 우리는 그 사람을 좋게 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 돼야 됩니다. Aunque estemos viviendo en la hora de la iglesia, en la Odisea, no hay que agradarles a los hombres, sino solo a Dios. 그리고 주님 오시는 그날 우리 이 교회가 천상으로 옮겨져야 될 겁니다. Y el día que Jesucristo vuelva a venir, esta iglesia tiene que ser trasladada al cielo. 요한계시록 4장 5장에 보면 천상으로 옮겨진 교회가 하나님을 찬양하는 모습이 나옵니다. Al ver Apocalipsis capítulo 4 y 5, habla de la iglesia que será trasladada al cielo y va a alabarle ahí a Dios. 그리고 우리 교회에 있는 모든 형제 자매들 그리고 연결되어 있는 가족들이 그것에서 함께 주님을 찬양하면 좋겠습니다. Entonces, espero que todos nosotros, también todos nuestros seres queridos, juntamente con ellos podamos darle alabanza el día que vayamos trasladados. 네, 오랜 시간 동안 교회사를 배웠습니다. Por mucho tiempo hemos aprendido la historia de la iglesia. 우리 신앙에 유익이 되면 좋겠습니다. Espero que sea de gran provecho para nuestra vida cristiana. 네, 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희들에게 복음을 주시고 구원받게 해주심을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos dado el Evangelio, habernos salvado. 주님 몸된 교회 안에서 끝까지 신앙의 길을 가기를 원합니다. Queremos estar en este camino de la fe hasta que tú vengas. 오직 주 예수 그리스도로 만족하고 영원히 만족하기를 원합니다. Queremos solamente estar contentos solo por ti, Señor Evangelio. 그리고 저희들의 연약함과 어리석음을 고백하고 주님의 도우심을 구합니다. Y confesándote que somos necios y débiles, así que te pedimos tu ayuda. 산파블로 교회를 통해서 보다 더 많은 영혼들이 구원받고
멕시코의 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Ayuda para que a través de la iglesia San Pablo muchas almas perdidas reciban salvación y por todas nuestras iglesias de México. 주 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.